नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। विमोही लीलामय हे ए लीला तुमरी के मन्ते बुझिबि मोही हर ब्रह्मांकु जे अति अगोचर हर ब्रह्मांकु जे अति अगोचर अनादि अंत न पाई के मन्ते बुझिबि मोही के मन्ते बुझिबि मोही केउ गुणबा बाहुनी भी तुम्ह आहे महापूज टेका केउ गुणबा बाहुनी भी तुम्ह आहे महापूज टेका के पिंधी बोलुछि के पिंधी बोलुछि खंडिया दरभा काहा मुंडे सुना टेका के मन्ते बुझिबि मोही के मन्ते बुझिबि मोही कोटि कोटि ऋषि कल्पे कल्पे बसी ध्याई हेउछन्ति बणा कोटि कोटि ऋषि कल्पे कल्पे बसी ध्याई हेउछन्ति बणा मुछार अधम किपरि बुझिबि तुम्भ माया बुझामणा के मन्ते बुझिबि मोही लीलामय हे ए लीला तुमरी के मन्ते बुझिबि मोही हर ब्रह्मांकु जे अति अगोचर हर ब्रह्मांकु जे अति अगोचर अनादि अंत न पाई के मन्ते बुझिबि मोही लीलामय हे ए लीला तुमरी के मन्ते बुझिबि मोही के मन्ते बुझिबि मोही के मन्ते बुझिबि मोही। गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभयांजगन्नाथाय ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरितिलकङ्गललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभनासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितकण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टिता विजयते श्रीगोपालचूडामणि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अरविन्दसंयुक्तं नित्यध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदश्चैव
ओंकाराय नमः। सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज, सद्गुरुदेव स्वामी चिदानंद महाराज, जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र भगवान, जगतरनाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान, प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु, शंकर भगवान, माता पार्वती एवं समस्त सृष्टिकर्ता से होते से परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर ओंकार स्वरूप। से ओंकार स्वरूप को समस्ते ध्यान करती एवं से आमको कामद एवं मोक्षद सांसारिक संसार समस्त जिनस जहाँ आम इच्छा करुँ कामना पूर्ण करती एवं शेष में आमको मोक्ष प्रदान करती। से ओंकार विषय आम आलोचना करुचे। आज गोटे संक्षिप्त भाव में कहीदेवी आमर ओंकार हूँ तीन अक्षर समष्टि एवं ताको मांडुक्य उपनिषद रे चारिपाद वर्णना कराई भी आलोचना करवा। अ उ म ये तीन अक्षर रे ओम तैयारी हुए कि जो ओंकार बिंदु संयुक्त बिंदु उपर आ गोटे आसले चारिपाद हो जाती किंतु ये आम अ उ म उपर आलोचना करवा। एवं से अ उ म विस्तृति होची ए पृथ्वी ठारू आरंभ करी समग्र अंतरिक्ष भितर स्वर्ग भी जाती। से अंतरिक्ष सीधा ब्रह्मलोक पर्यंत आम साधारणतः अंतरिक्ष कहले स्वर्ग ठारू पृथ्वी पर्यंत अंतरिक्ष कहचे। एवं ये अ पृथ्वी रे एवं उ ए अंतरिक्ष भितर एवं म ब्रह्मलोक बाहर से जो आम वैकुंठ धाम से पर्यंत आमको नहीं से पहुँचे दिए। एवं यार साधना प्रश्नोपनिषद रे पंचम प्रश्न पचराई विशेष आलोचना करवा केतबेले किंतु याकू जदि आम आस्ते आस्ते केवल अ को साधना करवा तेबे आम निश्चित भाव में अंतरिक्ष रे जाई पहुँचीबा आमर पितृलोक रे जाई पहुँचीबा जार आनंद एवं एठी आम जी सुख शांति रहीचु तार हजार गुण रे आनंद रे सुख रे शांति रे भोग रहबू। जदि अ उ दुईटा मिसई ओम ओर साधना करवा तेरे स्वर्गलोक पर्यंत आम जापर। एवं जदि अ उ म तीन टे साधना करवा तेज आम निश्चित भाव में वैकुंठ धाम को जापर। जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम से स्थान को आम जा पहुँचीजु। यही ओंकार महात्म ओंकार उपकार एवं ओंकार को केमती आम प्रत्येक दिन आस्ते आस्ते आप 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट कर अध घंटा लेखा जप करूँ सब बेले ओंकार को मन रखु एवं से ओंकार आमको नहीं पहुँचेदेव से भगवान के पाखरे ये गोटे अक्षर गोटे माने से एकाक्षरी मंत्र से एकाक्षरी मंत्र नहीं आमको पहुँचेदेव एवं ता विषय अधिक आलोचना करवा आम परवर्ती समय आज ये मन रखु एवं ताको आरंभ करूँ। हाँ मोर सबुबले प्रत्येक कथार से भागवत हूँ कि गीता हूँ कि रामचरित मानस हूँ ताको मु सबुबले खोजे जे आ भितर आम पशिबा केमती एवं सी आम भितर पशिब केमती। आमर आज भी आरंभ होता काली भी आरंभ चलता 10 रु 11 रु 12 आमर चलती ईशावास्य उपनिषद एवं 3 रु 4 गोटे घंटा भगवत गीता उपरे से चित्तप्रज्ञर लक्षण कहला बेले मु कहली आम चित्तप्रज्ञर जहाँ लक्षण लिखाई तो पढ़िले आम बुझिले ताको किंतु ता भीतर आम पशिबा केमती सी केमती आम भितर पशिब और आम चित्तप्रज्ञ केमती हो पार आपने से बुझातु। आम खाली पढ़ी दे बुझिले तार अर्थ बुझीदे हम ना प्राक्टिकली केमती आम दैनंदिन जीवन में व्यवहार करवा से हूँ सबुठारु इम्पोर्टेंट। और आज से कथा पढ़ा जो संभव मु कहि से केमती आम ताको व्यवहार कर आमर आज भागवत 13 अध्याय से अति सुंदर कथा आमर तृतीय अध्याय रे आरंभ तृतीय स्कंद रे आरंभ होते स्वर्ग से स्वर्ग ठारू बढ़ी बढ़ी आम एपर्यंत आसिले सप्तम स्कंद रे उति
ଉତି କହିଲେ ସକାମ କର୍ମ ବା କର୍ମ ବାସନା। ମନୁଷ୍ୟର ସେ କର୍ମ ବାସନା କେମିତି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଉତି ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହାରାଜ ଏବଂ ବ୍ୟାସ ମହାରାଜ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି କଥା କହିଛନ୍ତି। 1ରୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କେବଳ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ କେମିତି କଲେ ଭକ୍ତି, କ'ଣ କଲେ ଭକ୍ତି ଆସିବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏବଂ ତା ଦିଗ୍ଗଜ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରହିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏବଂ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମହାରାଜ ସିଏ ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସେ କର୍ମ କଥା। ପୁଣି ତାପରେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କଥା 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଏବଂ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆସିଲା, ଏଠି ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଯୋଗ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କହିବେ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପଦ୍ମନାଭ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଗତକାଲି। ସେ କୌଣସି କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ଆଜି ଆସୁଛି 13 ଅଧ୍ୟାୟ, ଅବଧୂତର ଇତିହାସ ଜ୍ୟୋତିର ଧର୍ମ 13। ଏଠି ଅବଧୂତ ପଦଟା ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ, ଭାଗବତ ଭିତରେ ଆମେ ଅବଧୂତଙ୍କର ପରିଚିତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୀଳା ସରିଲା, ଦେବତାମାନେ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ସରିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଡ୍ୟୁଟି ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ପୂରଣ କରିସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେ କାଳେ ଅଛି ମୋର କାମ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିଯିବି ଏଥର। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଏବଂ ସେଠି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏଇ କଥା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଇସାରା ପାଇଗଲେ ଉଦ୍ଧବ। ଉଦ୍ଧବ ଯେମିତି ଇସାରା ପାଇଲେ, ଉଦ୍ଧବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କକା ପୁଅ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଉଦ୍ଧବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି। କହିଲେ ଭଗବାନ, ଏଇ ଜଗତ ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମର କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆପଣ ଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁ, କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ, ମୋ ପାଇଁ ତଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯଥା ମା ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍। ମୋତେ ଯିଏ ଯେମିତି ଡାକିବ ସେମିତି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ସେମାନେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କାନ୍ଦୁଛି। ତମେ ଯାଇ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକିରି ଆସ। ସବୁ ଜ୍ଞାନ ସେଇ ଗୋପୀ ଜ୍ଞାନର ଭିତରେ ହାର ମାନିଲା। ଇଏ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ବୋଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ, କାନ୍ଦୁଛୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ନାଟକ, ସମସ୍ତ ଅଭିନୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ରାଧା ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଲେ ଭକ୍ତିର ମହିମା। ଏବଂ ସେଠି ସେ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବା ଜ୍ଞାନ ରହିଲା ନାହିଁ।
व्याकुल हे कृष्ण कृष्ण कही कांदी कांदी आसिले आसला बेले जे थिला उद्धव आ कृष्णकर ईश्वर आ भगवान का संबंध एवं भाई भाई संबंध एवं से थिले तांकर मंत्री कौन से मंत्रणा आवश्यक हेले से तांको पचारुथिले बहु जगह उदाहरण ताको आम आलोचना करवा नहीं हेले जेतेबेले उद्धव जानिले भगवान चली जिवे तांको पाखु आसीगले आसला परे से भगवान को पचार ए भगवान आपण तो पलैबे आमे कौन करू ना मु शरीर छाड़ा परे ए भागवत भितर मु रही ए भागवता मोर वाङ्मय रूप हम शरीर हम भागवत को अध्ययन कले भागवत को आलोचना कले भागवत को पठन पाठन कले मोर उपस्थिति अनुभव कर मोर आशीर्वाद अनुभव कर से कही जाइए एवं शेष समय रे भगवान सब तो आसने धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे धर्म स्थापन करने धर्म कथा निश्चित भाव में कहती एणु एकादश स्कंद रे भगवान आरंभ कर अष्टम अध्याय ठारू 30 अध्याय पर्यंत विभिन्न उपदेश माध्यम विभिन्न गप माध्यम विभिन्न कथा माध्यम एवं आज जो कथा सप्तम स्कंद ये सप्तम स्कंद रे मुख्य वक्ता हेले नारद महाराज महामुनि एवं श्रोता हेले युधिष्ठिर महाराज श्रोता वक्ता भाव में ये दुई जन को नहीं अति सुंदर भाव में सुक महाराज परीक्षित महाराज को कहूँ एवं ये समग्र सप्तम स्कंद युधिष्ठिर नारद संवाद चलती एवं ये आम गोटे टिके देखा जे भक्ति तो सरला भक्ति सरीबा परे ए चारिटे स्कंद आसीब कर्म कि से कर्म भितर एकादश स्कंद को से वर्णाश्रम एवं चतुर आश्रम एवं द्वादश अध्याय वर्णना कर इतिहास जतिर धर्म त्रयोदश एवं चतुर्दश रे गृहस्थर धर्म एवं पंचदश रे वर्णाश्रम धर्म एवं सदाचार वर्णना 11टा हूँ कर्मयोग 12 रे आश्रम लक्षण 13 रे अवधूतर इतिहास एठी अवधूतर इतिहास जतिर धर्म प्रस्तुत है एवं आपण मान समस्त संदेह कौटी आसो ना आम अवधूत कथा पढ़ीचे भगवान कृष्ण भगवान मुखर से अवधूत होती जार 24 गुरु से अवधूत एवं ये जो अच्छा अवधूत ये मत से अवधूत से अवधूत ये अवधूत भितर कौन भिन्न ना सी तांकर से 24 गुरु उपर कहते ये ये दुईटी गुरु उपर ता उपरे आम आलोचना करवा एवं कर्म उपर जदि टिके आलोकपात करवा गीतार कर्म उपरे आम जाने कर्म माने आम जहाँ करुचे ता कर्म आमर प्रत्येक बर्तमान में आमर यहाँ कहवा कर्म आपण मान शुणा कर्म ये आमर सबु जिनस आम जहाँ करूँ ता कर्म किंतु मुनि ऋषि और महापुरुष माने जहाँ करते से सब क्रिया क्रिया को कर्म को भिन्न कौन कहवा एवं भगवान जहाँ कर्म करती कह जाए लीला भगवान का कर्म नुहे कि क्रिया नुहे से जहाँ करते लीला करते एणु अति विचित्र भाव में गोटे कथा से गोटे कथा को आम कर्म क्रिया और लीला रूप में वर्णना कर
मुनि ऋषि मानकर क्रिया कहीं सी जो कर्म करती से कर्म आपे आपे होता है से माने अहम कर्ता बोली से माने केबे मन करती ना कर्ता जदि कर्म ठारू तार कर्तापण उठे नब नाहं कर्ता हरि कर्ता एवं कर्म फल रे आसक्ति रखिबो नाही तेबे सेई कर्म क्रिया रे परिणत हबो एवं सेई कर्म कर्म जोग रे परिणत हबो एवं आउ कोटे कोटे बनाए से कर्म अकर्म रे परिणत हबो एवं जहार कर्म फल कर्ता को भोग करने को पड़ो ना आम ये गोटे जिनस टे शिखा दैनंदिन जीवन भितर आम जहाँ कर्म करुचु चिंता करबी ना मु करुचु कहीं भगवान गीतार जोड़े जिनस कहते कर्म विषय से जोड़े श्लोक को आम गाइडलाइन करी आम भितर कर्म गोटे कहले कर्मण्य व्याधिकारस्ते माँ फलेषु कदासन कर्म तुम अधिकार अच्छी फल अधिकार नहीं फल जहाँ दवा कथा जहाँ आसवा कथा से आसब किंतु कर्म फल रे तुम जो आसक्ति रोले से कर्म फल भोग करा पड़े एणु कर्म कर कर्म फल रे आसक्ति रखना आउ गोटे द्वितीय जिनस कहते प्रकृत क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते जो प्रकृति तार गुण द्वारा आम शरीर थिबा विभिन्न करण द्वारा ये सब कार्य सी करुच्ची तमें कहीं अहंकारी है कौच जो मुझे करुच्ची से आम कर्ता न हो ये दुईटा जिनस मु कर्म करी कर्म फल मु आसक्त रखी ना मु काम कितु करी मु निजे कर्ता बोली कहबी ना ये कर्ता से भगवान कर्ता ये दुईटा जिनस आमको से कर्म फल लगे ना एवं कर्म फल भोग करने को बारंबार ये जन्म होगा पड़ो ना जो कथा आम अवधूत शुणा आउ गोटे जिनस कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म कुकर्म ये बहुत अच्छी सुकर्म कुकर्म जे सुकर्म माने भल काम कुकर्म माने खराब काम ये दुई गुरु कथा कहते देखिए आपको एथर आम भागवत आरंभ करवा हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्रयोदश अध्याय अवधूतर इतिहास जतिर धर्म त्रयोदशे एबे कहिबा जति धर्म स्वभाव अवधूत कर्म माया संसार दूर करे बुलिब देह मात्र धरे अच्छा एठी गोटे आश्चर्य कथा आम ये जिनसा करें करूने आम सी प्रथम से ब्रह्मचर्य आश्रम कहले जति सन्यासी मानकर कथा भी कहले सन्यासी मान कथा कहले ये सब गुड़ा पलैला से अध्याय ये जति माने जो माने ब्रह्मचर्य परे गृहस्थ आश्रम को जाती ना जीवा पर भी संपूर्ण संसार त्याग करती एवं केवल भगवत आराधना रे बुलंती से जिनस कहते जति सन्यास हम सबुड़ा आश्रम पर शेष जोटा नियंती से सन्यास आश्रम बानप्रस्थ पर सन्यास किंतु जति को बानप्रस्थ आश्रम जावाक दरकार नहीं सन्यासी जा दरकार नहीं से सीधा ब्रह्मचर्य जति धर्म ग्रहण कर जति धर्म हूँ अवधूत कर्म माने अवधूत कौन से स्थान रे रहती ना कह गोटे गोटे तार कर्म कह से जिते बड़े जहाँ मिलला ता खाती जिते बड़े जो इच्छा है से शुई जाती हाँ ये सुंदर कथा अवधूत से कहते बुलिब देह मात्र धरी माया संसार दूर करे बुलिब देह मात्र धरी ग्रामे बंचब एक दिन दि दिन न रहिब पुण हाँ कौटे हेले दि दिन रही गोटे दिन अधिक समय रहा ना तोर आश्रम थर जन जति आसते सी बाहर बुलूले आमर से सब जाक व्यवस्था आम करदेलु रहा खाଇବା पीवा शोवा सब सी 2 दिन रही मुझे महाराज
महाराज आउ गोटे दिन रहतु ना 2-4 दिन रहतु आप बहुत कथा आमको कहबार अच्छी आम शुणु ना मु 2 दिन रही दिने रहा कथा 2 दिन रहीगली आउ रही बोली तापर दिन आम आसला आसवा पूर्वर से अंधार उठिक पड़े। अच्छा निर्जने दिगंबर बेसे जेबे पशिव वन देशे कौपुनी कर बसन एका भ्रमिव रात्र दिन देखो लुगापट लुगा पिंधा केमती करेंगे ना जदि निर्जन बन भितर पशिले दिगंबर लुगा पिंधे ना ऋषिकेश से जड़े महात्मा देखाई समस्त पाखे शांति भाव में समस्त शांति रहतु समस्त भल रहतु सी मतलब क्या सहित झगड़ा करना एवं सब नारायण भगवान कीर्तन भजन करुथे। सत असत विश्वबेनी तुले भाव आत्मा ज्ञानी देखो ये गोटे बड़ सुंदर कथा सत कौन असत कौन मनुष्य जो विवेक वैराग्य जहाँ अच्छी विवेक आसिले से सत कौन असत कौन जानीपे सत कौन ना ब्रह्म ही सत ता व्यतीत अन्न सब असत ब्रह्म ये 3 कालर सत्य से थिले अच्छी रे कि संसार नथिला एबे अच्छी पर रहिबो नाही से संसार जिते दृश्यमान वस्तु समस्त असत केवल से ही सत सत विश्वघेनी माने तुले भाविव आत्मा घेनी परम ब्रह्म आत्मासार सर्वव्यापित निरंतर परम ब्रह्म जे प्रथम जो ब्रह्मरो समस्त उत्पत्ति होती जो आत्मा मध्य से ब्रह्मकर अंश आम प्रथम अवस्था वेदांतर प्रथम अवस्था आत्मा परमात्मा बुझला बेले आत्मा होती परमात्मा अंश बोली आम धरी नौचे भगवान भी बुझाई कहते ममेदांश जीव लोके जीवभूत सनातन ये समस्ते मोर जीव अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी बोली कहले किंतु परवर्ती अवस्था जो साधक तार उच्च स्तर को आसी जाए से देखे जे ब्रह्म आउ ए जीव भिन्न नुहे ब्रह्म जे जीव सी एवं आत्मा जे परमात्मा सी अहं ब्रह्मास्मि बोली जो से घोषणा कर से आत्मा को ब्रह्म ठार भिन्न देखिपार ना जाग्रत स्वप्न मध्य रही आत्मार गति आत्मे ध्याये एठी आ गोटे है मनुष्यर 4टा अवस्था जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति आ गोटे जो अवस्था से अवस्था को आम के जापारना से तुरीय अवस्था क्या इंग्राजी कहती आम बर्तमान जो अच्छे कनसीयस अवस्था आमर यहाँ चेतन अवस्था कनसीयस अवस्था स्वप्न अवस्था गले सबकनसीयस अवस्था सुसुप्ति अवस्था है अनकनसीयस अवस्था एवं ता ऊपर गले तुरीय अवस्था होची सुपर कनसीयस अवस्था सुपर कनसीयस अवस्था जोटा समाधि रे केवल जोगी अनुभव करिपारे से होची स्लीपलेस स्लीप ताको निद हेथिबो निद हे नथिबो स्लीपलेस स्लीप बोलता कहते एवं से समस्त जिनिस कौन जमी शोवा बेले आम अनुभव करूना से अनुभव करना कि शोई ना तार चेतना अतिचेतन अवस्था जोटा कहते तुरीय अवस्था हूँ अतिचेतन अवस्था चेतन अवचेतन अचेतन अतिचेतन ये 4टी अवस्था अच्छी 4टी अवस्था से कहले जाग्रत स्वप्न मध्य रही आत्मार गति आत्मे ध्यायी कहले आत्मा को अनुभव कर जाग्रत अवस्था रे स्वप्न अवस्था रे जो माने सन्यासी जोगी से स्वप्न भी आत्मा सहित संजोग कर रही था किंतु जिते सुसुप्ति अवस्था आसीज जोटा अनकनसीयस अवस्था से समय आत्मा सहित से माने मिसी पारती ना से आत्मा अलग काम करे और जिते से अतिचेतन अवस्था को आसती से आत्मा आ परमात्मा एक से आत्मा को से अलग भिन्न अनुभव करना से आत्मा जहाँ परमात्मा ताहा से निजर अवस्था आगे से जापारती ना तुरीय अवस्था ये अवस्था से आत्मा गति आत्मा ध्याय बोली कहले
आत्मार बंध मुख्य बेनी लक्षिब माया मात्र घेनी वस्तु स्वभाव नहीं तार एणु सर्वदा निर्विकार। एटी आत्मा उपर कहले आत्मार बंध मुख्य गीतार स्पष्ट कर दी। आत्मा हूँ आत्मार बंधु आत्मा हूँ आत्मार शत्रु। जो आत्मा आत्मार उन्नति देखे आत्मा को आध्यात्मिक मार्ग में जीवाई सब निर्देश दिए से आत्मा हूँ आत्मार बंधु। जो आत्मा से आत्मा को उन्नति मार्ग नहीं पारे ना आध्यात्मिक मार्ग नहीं पारे ना सांसारिक मार्ग को टाणी आने से तार शत्रु। ये आम गोटे सन्देह आत्मा जोड़े कौन ये दुईटा आत्मा अच्छे कि आमर आत्मा तो सब गोटे आत्मा तो सब सब जगार सामान से कौन है ना आत्मा आमको चेतनशील करी आप देखिए आमर जो जिते शरीर में जो जिते जंत्र अच्छी से सब क्रियाशील हमें वायु मान वायु क्रियाशील हुए प्राणवायु क्रियाशील हुए एवं अन्य जिते क्रियाशील हमें से समस्ते क्रियाशील हमें केवल आत्मार शक्ति बल आत्मा समस्त को शक्ति जोगाए जोगेला एमाने सब काम करते एमाने जो काम करती जदि भल काम उत्तम काम करेंगे तेज आत्मार उद्धार हम जदि उत्तम काम न करेंगे तेरे आत्मा से जीवात्मा हुए आत्मा जो शरीर सहित तादात्म्य करे से जीवात्मा बोली कहती एवं जीवात्मा जदि भल बाटर जीव आध्यात्मिक मार्ग जीव बोले सी मुख्य हम एवं से आत्मा तार बंधु हम ना से उल्टा जीव विषय संसार आड़ को जीव तार आ मुक्ति ना यहाँ कहले कहीं ना यही जो आत्मा अच्छी यार वस्तु स्वभाव नहीं तार एणु सर्वदा निर्विकार। कौन सी वस्तु प्रति आत्मा आकर्षित हुए ना तार स्वभाव वस्तु नुहे से हूँ वस्तुर माने उपस्थिति अच्छी आम देखिपे तार अनुभव कर समस्त सांसारिक वस्तु को एवं तार से वस्तु स्वभाव नहीं आत्मार। एवं द्वितीय गोटे कहले एणु सर्वदा निर्विकार से निर्विकार कौन सी विकार ना पाखे विकार केतबेले आसे मनुष्य जिते सांसारिक विषय सहित तादात्म्य करे तार विकार आसे एवं जो इंद्रिय आमर से विषय वस्तु सहित तादात्म्य करे ता प्रति आकृष्ट हुए ताको पाइबार इच्छा करे से भीतर विकार जात हुए किंतु आत्मा विकार शून्य। आ गोटे कहले वस्तुर नित्यानित्य भाव एणु ए शरीर ध्रुव। आ गोटे कहले नित्यानित्य से आमर मनुष्य जो विवेक विवेकशील मनुष्य कौन कर नित्य कोटा अनित्य कोटा नित्यानित्य भाव जापर नित्य आत्मा ही नित्य एवं अनात्मा अनित्य आत्मा व्यतीत आ जिते संसार देखा जाऊँ समस्त विषय सब जो अनित्य ये नित्यानित्य भावटा जान जीवर उत्पत्ति मरण कालटे ये भावे कारण एणु शरीर धर्म जाणी आत्मार गति परिमाणी अशास्त्रे न कर रति गति जीविका ज्योतिष प्रभृति ये 6 पर्यंत कौन कहले ना जीवर उत्पत्ति मरण कार उत्पत्ति कार मरण हुए जीवर हुए जीव किए जे आत्मा जिते शरीर सहित तादात्म्य करे से जीवात्मा कह जाए अर्थात तादात्म्य कहीं करे ना माया जो ईश्वर प्लस माया इज इक्वल टू जीव जीव माइनस माया इज इक्वल टू ईश्वर ए भितर माया काम करे हाँ शरीर निजको मु आत्मा बोली न भावे मु ए शरीर आत्मा भितर अच्छे जानी पारु नहीं मु शरीर मो भितर आत्मा रही सेटा हूँ माया किंतु मु आत्मा ए शरीर मोर घर ए शरीर भितर मु अच्छी से माया को टले दिए यहाँ हूँ प्रकृत ज्ञान प्रथमटा हूँ अज्ञान मु शरीर अज्ञान मु आत्मा हूँ ज्ञान एवं ये ज्ञान अज्ञान भितर अति सुंदर भाव में आम जाना सब मन रखा ए सब सरला परे शरीर धर्म जानी आत्मार गति परिमाणी अशास्त्रे न कर रति दीपिका ज्योतिष प्रभृति
ଦୂରେ ତେଜିବ ତର୍କବାଦ ଦେଶାସ୍ତ୍ରେ ପକ୍ଷପାତ ଭେଦ। ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉଟାକ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଅଶାସ୍ତ୍ରେ ନ କରିବ ରତି। ସବୁବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ପାଠ କରିବ। ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଅଶାସ୍ତ୍ର ରହିଯାଉଛି। ଅଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଆମର ମୁନି ଋଷି ମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଦ ଚାରି ବୋଲି ନ କହି ବେଦ ବେଦ ତ୍ରୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଋକ୍ସାମ ଯଜୁ ଏ ତିନିଟା ହିଁ ବେଦ। ଆଉ ଅଥର୍ବ ବେଦ ବେଦ ନୁହେଁ। ଅଥର୍ବ ବେଦଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବେଦ। ଅଥର୍ବ ବେଦ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଆମର ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା, ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଥ ତିଆରି କରିବା, ଏ ଯେଉଁ ଆସନ ତିଆରି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଥର୍ବ ବେଦର କାମ। କହନ୍ତି ଜର୍ମାନୀ ମାନେ ଆମର ଏଠୁ ଅଥର୍ବ ବେଦ ଚୋରି କରିନେଇ ଆଟମ୍ ବମ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଯାନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏଇ ଅଥର୍ବ ବେଦ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଥର୍ବ ବେଦଟାକୁ, ଯଦିଓ ତା ପାଖରେ ଏ ଶକ୍ତି ସବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁନିମାନେ ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କହନ୍ତି କେବଳ ବେଦ ତ୍ରୟୀ। ଅଥର୍ବ ବେଦଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରର ବେଦ। ଏଣୁ ଏଠି ସେ କହିଲେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେ ଅଶାସ୍ତ୍ରେ ନ କରିବ ରତି, ଜୀବିକା ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଭୃତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ସେ ଅଥର୍ବ ବେଦର ପାଠ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି, ଟିକେ ଫୁଙ୍କେ ଧୂଳି ପକାଇ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ସାପ ରହିଯିବ। ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଇଏ କରିବା, ମୋହ କରିବା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କାମ। ଦୂରେ ତେଜିବ ତର୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବିକା ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଭୃତି। ଦୂରେ ତେଜିବ ତର୍କବାଦ ଦେଶାସ୍ତ୍ରେ ପକ୍ଷପାତ ଭେଦ। ଯେଉଁଠି ତର୍କ ଅଛି ସେଇ ତର୍କକୁ ସବୁବେଳେ ଦୂର କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୀତା, ଭାଗବତ ଏବଂ ରାମାୟଣ ଏସବୁଥିରେ ତର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଭଗବତ କଥା କୁହାହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତର୍କ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପକ୍ଷପାତ ଭେଦ। ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଶିଷ୍ୟ ନ କରିବ ବହୁତ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନିଜ ପ୍ରୟୋଜନେ କେବେ ହିଁ ନ କରିବ ମନେ। ଏଇଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯତି ଧର୍ମ। ଅବଧୂତ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ କରିବେ ନା, ସେମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଗୁରୁ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ନ କରିବ ବହୁତ। ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଇ ଶିଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୁରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଲେ, ସେ ସାଧନା କଲା, ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା, ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଭାର କମିଗଲା। ନହେଲେ ଶିଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଭାରକୁ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଠି ସେ କହିଦେଲେ ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଶିଷ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଶିଷ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଅତି ନିଷ୍ଠାପର ଶିଷ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା ଭଜନ କରି ସେ ନିଜର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଶିଷ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ନହେଲେ ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନିଜ ପ୍ରୟୋଜନେ କେବେ ନ କରିବ ମନେ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଚାଲିଛି। ନିଜର ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି କରିବି, ସେ ଯୁକ୍ତିରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟଠୁ ଜିଣିଗଲି, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲି, ଏଇଭଳି କେବେ ହେଲେ ଯୁକ୍ତି କରିବ ନାହିଁ ନିଜ ପ୍ରୟୋଜନରେ। କାରଣ ଜଣେ ଯିଏ ଜଣକୁ ଯୁକ୍ତି କରି ହରେଇ ଦେଇପାରିଲା, ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ହାରି ଯାଇପାରେ। এইଭଳି ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସାରା ଭାରତ ବୁଲିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ହରେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ
ଭାରତୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭାରତୀ ମିଶ୍ର ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ଉପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପଚାରି ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ନେଲେ ମାସ 2 ମାସ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସମୟ ନେଇକି ସେ ପୁଣି କାମଶାସ୍ତ୍ର ଶିଖିକିରି ଆସିଲେ, ଆସି ତାଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତି କରି ହରେଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ହରେଇ ନଥିଲେ। ସେମିତି କେବେ ହେଲେ ନିଜ ପ୍ରୟୋଜନରେ ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କରିବ ନାହିଁ, କେବେ ହିଁ ନ କରିବ। ମାନେ ମହାନ୍ତ ଜାତିର ଆଶ୍ରମ ହୁଏ ବା ନୁହେଁ ନିଜ ଧର୍ମ, ସୁଶାନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ସମଚିତ ହୋଇବ ଅର୍ଥରେ ବିରକ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ତମେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛ, ସେଇ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତି କେବେ ତମେ ବିରକ୍ତ ହବନି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁରୁ, ଚାଲିଚଳନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଯୋଉଠି ରହିବ ତାକୁ ସବୁ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଚଳିବ। ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ମହାନ୍ତ ଜାତିର ଆଶ୍ରମ, ବଡ଼ ମହନ୍ତ ଜାତି ଥିବେ, ତାଙ୍କର ତମର ନିଜ ଧର୍ମ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଧୀର ସମୁଚିତ ହେଇ ରହିବ। ଆଉ ଅର୍ଥ ମାନେ ପଇସାରେ ସବୁବେଳେ ବିରକ୍ତ ହବ। ଆମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନା ଅଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଧରିବେ ନାହିଁ, ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ନାହିଁ କି ହାତରେ ଧରିବେ ନାହିଁ। ବିନା ଆଶ୍ରମ ଲକ୍ଷୀ ନୁହେଁ ସୁମନେ ବିଚାରି ସନ୍ଦେହ, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭାବେ ନ ମିଲାବେନି ପାଦ, ଲକ୍ଷଣେ ମଣି ତାର ଗତି ଭୁଲେ ଅସୁର ନରପତି। ହେଲେ ଏଇଭଳି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲିବା ବେଳେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଘୋର ଏଇଟା ବନ ଭିତରେ ବୋଲି ଦିଆହେଇଛି, ବନରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ମୋଟା ରୋଟା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତଳେ ମାଟି ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ତା ଆଗରୁ ଟିକେ ଡାକିବା, ଆଶ୍ରମ ଲକ୍ଷୀ ନୁହେଁ ସୁମନେ ବିଚାରି ସନ୍ଦେହ, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭାବେ ନ ମିଲା ବେନିପାଦ, ଲକ୍ଷଣେ ମଣି ତାର ଗତି ବୋଲେ ଅସୁର ନରପତି। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଏ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ତେଜରୁ ଜଣା ପଡୁଛି କହି ତାଙ୍କର ପାଦରେ ନମସ୍କାର କଲେ ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତୋହର ସ୍ୱଭାବେ ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ପୁଣି ଆମେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର 8ମ 9ମ 10ମ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଅବଧୂତକୁ ପାଇବା। ସେଇଠି ସିଏ ଯିଏ ଇଏ ସିଏ, ସେଇଠି 24 ଗୁରୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଠି 2 ଗୁରୁ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା। ଏଣୁ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଅବଧୂତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହବ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର 8, 9, 10 ଏ 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅବଧୂତ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତୋହର ସ୍ୱଭାବେ ଦିଶଏ ସୁନ୍ଦର, ଭୋଗୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ତୋ ଦେହ ଦେଖି ବିଚାରଏ, ବିତ ଅର୍ଜନେ ଭୋଗୀ ଜନେ ଭ୍ରମନ୍ତି ନଗର ବିପିନେ, ଭୋଗର ବଳେ ପୁଷ୍ଟ ଦେହି ଏଣୁ ଏ ଅନୁମାନ ମୁମଣଏ, ଉଦ୍ୟମ କନ କରି ତୁ ଧନେ କିମ୍ପା ଶୋଇଛୁ ଘୋର ବନେ, କେମନ୍ତେ ପୁଷ୍ଟ ତୋ ଶରୀର କହ ସଂଶୟ ଯାଉ ଦୂର, କହ ତୁ ନ ଭଜି ମୌନ ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣିବାର ଭାଜନ, ଯେ ଦକ୍ଷ ପଣ୍ଡିତ ଚତୁର ବିଚିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରିୟ କର, ତାଙ୍କୁ ପୁଛିଲେ ସର୍ବ କହେ ମନେ ଅହଙ୍କାର ନ ବହେ। କେତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲେ ଏଠି, ବୋଲେ ହେ ମହାପୁରୁଷ, ହେ ମୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଏତେ ମୋଟା ରୋଟା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଯତି ବାବାଜୀ ବନରେ ବୁଲୁଥିବେ ତ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି ସମାନରେ, ଏତେ ମୋଟା କେମିତି ହେଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର କେମିତି ହେଲା? ଶରୀର ସୁନ୍ଦର କେମିତି ହୁଏ? ରାଜା ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇ ମଉଜ ମଜଲିସ କରି ବିଳାସ ବେଶନରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀର ଗୋଟେ ସେମିତି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ସେଇଭଳି କିଛି ଦେଖାଯାଉନ, କେମିତି ତମର ସୁସ୍ଥପୁଷ୍ଟ ଶରୀର କେମିତି ହେଲା? ଭୋଗୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ତୋ ଦେହ ଦେଖି ବିଚାରଇ, ବିତ ଅର୍ଜନେ ଭୋଗୀ ଜନେ ଭ୍ରମନ୍ତି ନଗର ବିପିନେ। ଭୋଗୀ ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୋର ତ ସେଇଭଳି ସେମିତି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତୋ ଦେହ ଦେଖି ବିଚାରେଇ, ଯୋଉ ତୋ ଦେହ ଦେଖି ବିଚାରେଇ ବୋଲି ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ
प्रहलाद मत से भगवान रूप से नृसिंह भगवान रूप ही देखुं भगवान रूप देखुं हे भगवान से तू बोली वर्णना कर ना मुनि ऋषि कहते आपण बोली व्यवहार करते आ गोटे ये अनुमान मु मन ये भोगर बड़े पुष्टि दे भोग ना पुष्ट 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 शरीर हम ना मुझे देखनी कौटे हाँ आम राज भवन में बहुत हुष्ट पुष्ट व्यक्ति अच्छा से सब भोग विलास बढ़ती भल खाद्य खाती और सतोष अच्छे ये पचार उद्यम न करी तू धने किंपा शोचु घर बने यहाँ आसला बेलू आम पिलादिने गोटे इंग्रेजी पोएम होता थाए से कवि बुलूँ बुली बुली गला बेलू देखिले रोड साइड जन लोक शोई डाकिले से उठिला अरे तू ये शोचु कहीं ना मुझे कौन करी तो कम करूँ कम कले कौन हम पैसा मिल पैसा मिलने कौन करी ना तू घर द्वार करू बाहा हबू भल जिनस खाइबू आउ आराम शोबू है मु तो आराम शोची प्रथम रू मत आप एत गुड़े पर आराम शोया कथा कहते मुझे कम करी परिश्रम करी पैसा आनी बाहा हे घर करी घरे शोबी आ मुझे ये आराम शोची अवश्य से भाव से चिंताधारा न थाए कि तार से गोटे त्याग भाव से कहला मुझे ये आराम शोची जी जाऊँगी गोटे खाया दे दूसरी हाँ आ मु गोटे खाई दूसरी आ मोर तो दैनंदिन कम जहाँ हो जाऊँगी मुझे ये शोची आराम से प्रश्न पचार उद्यम न करी तू धने किंपा सहिचु घोर बने केमते पृष्ठ तो शरीर कह संशय जाऊ दूर कह तू न भजी मौन मुझे शुणा भाजन केते देखो कहते मुझे शुणा को योग्य अर्जुन कहते भगवान को 21 अध्याय आपणकर ये जो 10म अध्याय कहले विभूति जोग यही रूपटा मुझे देखा चाहूँगी कहला पर गोटे श्लोक कहते मुझे देखार योग्य मत देखा मुझे योग्य ना आपण को बाध्य कर देखा हाँ सेमती ये अति नम्र भाव भद्र भाव हाँ कहते मुझे भी शुणा भाजन कहतु न भजी मौन कहीं से भाई काले मौन व्रत अवलंबन करेंगे से तो मौन व्रत भांगे मत कह जे दक्ष पंडित चतुर विचित्र वाक्य प्रिय कर तांकु पूछले सर्व कहे मन अहंकार न बहे देखो ये आउ गोटे बड़ जिनस कहले ये जो माने पंडित चतुर दक्ष सब जिनस जानती सेमानकर वाक्य अति प्रिय एवं विचित्र तांकु जहाँ पचारे मन में अहंकार न रखी से सब कथा कही दियंती जहाँ जानी आमर पूज्य श्याम सुंदर बाबू अच्छा जदि कौन सन्देह है मु टेलीफोन रे पचारि यहाँ हूँ बुझा पड़े कहतु से कहे हाँ पदना भाई को पचारि मो मन जिते सन्देह आसो जहाँ को जिते मन है पचारि तो पचार किसी ये ना सी कहले से जो मैंने अति पंडित दक्ष से माने केबे हेले मन मु जानी बोली अहंकार करते ना जड़े पचारे निश्चित भाव में कहते हे मुनि प्रवर आप कहतु कि आपणकर खाली रे बसी खाली रे सोई केमती एते हृष्टपृष्ट अच्छा तार कारण कौन ये तो चलती नारद आ युधिष्ठिर कथा नारद कहते एमंते प्रहलाद वाणी देव से अवधूत करने शुणी ताहार अमृत वचने कह ये तृषित वदने ये नारद बोलते प्रहलाद एक कथा शुणी अवधूत कहते तू प्रहलाद दत्यवर जान महिमा तोहर संशय नाही तोर मने तू देखु निर्मल नयने ये कहीदे जानीगले ये प्रहलाद मुझे जानी हाँ तुमर एगुड़ा सब अजना ना तो कहीं मत पचारुचु जार हृदय नारायण बसई पुरुष पुराण से भक्ति बड़े तम घोर नाशई जेने दिवाकर तू मते पचारिलु जदे शुण कहवा तोते भावे तोर हृदय स्वयं परम ब्रह्म नारायण विराजमान कर जार देहर पुरुष पुराण पुरुष
ସେଇ ଭଗବାନ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବାର ନାହିଁ। ସେ ନିଃସନ୍ଦେହ ହବା କଥା। ହଉ ଯଦି ପଚାରୁନି ମତେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣେ। ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧି ଯାଇଛନ୍ତି ମହାନ୍ତ ପୁଛିଲେ କହନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତେବେ କହୁଛି ଭବ ବାହିନୀ ତୃଷ୍ଣା ନାମ ତାର ପୂରଣେ କେହୁ କ୍ଷମ ସେ ତୃଷ୍ଣା ବଳେ ମୁଁ ଜଗତେ ଭ୍ରମିଲି ଜନ୍ମ କୋଟି ସତେ ଅଶେଷ ଜୋନି ପର୍ଭବାସ ତେବେ ନ ପୁରିଲା ଆସ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଦୋଷେ ଭ୍ରମେ ଫୁଟି ହୋଇଲି ପଥ ଶ୍ରମେ ଯେ ଶୁଭ କର୍ମ ମୋର ଥିଲା ସେ ଫଳେ ଜନ୍ମ ମିଳିଲା। ଏଠି କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ଭବ ବାହିନୀ ବୋଲେ ଯୋଉ ନଦୀ ତା ନାଁ ହଉଛି ତୃଷ୍ଣା। ତୃଷ୍ଣାର ନଦୀ ଯୋଉ ଏଇ ଭବସାଗର, ଏଇ ଭବ ବା ସଂସାରରେ ସେ ଚାଲିଛି। ତାର ଏଇଠି ପ୍ରକୃତରେ ନଦୀ ନୁହେଁ, ସେଟା ହଉଛି ତୃଷ୍ଣା ରୂପକ ନଦୀ। ମନୁଷ୍ୟର ଏତେ ତୃଷ୍ଣା, ଏତେ ଆକାଂକ୍ଷା, ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ଏତେ ଡିଜାୟାର, ସେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଭଳିଆ। କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମଣିଷ। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାର କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତାର ପୂରଣ କେହୁ କ୍ଷମ ସେ ତୃଷ୍ଣା ବଳେ ମୁଁ ଜଗତେ ଭ୍ରମିଲି ଜନ୍ମ କୋଟି ସତେ ଶତ ଶତ କୋଟି 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 ଜନ୍ମ ମୋର ପଳେଇଲା ସେଇ ତୃଷ୍ଣା ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ, ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁନରପି ଜନନମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ସବୁବେଳେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଶେଷ ଜନ୍ମୀ ଗର୍ଭବାସ କେବେ ନ ପୁରିଲା ଆସ। ମୋର ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଦୋଷେ ଭ୍ରମେ ଫୁଟି ହୋଇଲି ପଥ ଶ୍ରମେ ଯେ ଶୁଭ କର୍ମ ମୋର ଥିଲା ସେ ଫଳେ ଜନ୍ମ ଫଳିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଶା ପୂରଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେଲି, ମୋର ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କିଛି ଶୁଭ କର୍ମ କରିଥିଲି। ମନୁଷ୍ୟର ଶୁଭ କର୍ମ ଅଶୁଭ କର୍ମ ଦୁଇଟା ଆଗ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅବଶ୍ୟ ମେବ ଭୋକ୍ତବ୍ୟଂ କୃତକର୍ମ ଶୁଭାଶୁଭଂ ନା ଭୁକ୍ତେ କ୍ଷୀୟତେ କର୍ମଂ କଳ୍ପ କୋଟି ସୁତୈରପି। କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ପଳେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କର୍ମର ଫଳ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲେ ଖରାପ ଫଳ ଭୋଗ କରିବ, ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ଭଲ ଫଳ। ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମିଳେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଫଳ ଭାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଭାଗ। ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛି ଭଲ ଫଳ ଭୋଗ କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଜୀବନ ଭଲ ସଂସ୍କାରକୁ ଆସିବ, ସଂସ୍କାରିତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଖରାପ କାମ କରୁଛି ସେ ଖରାପ ଫଳ ଭୋଗ କରିବ ଏବଂ ଖରାପ ସଂସ୍କାର ଆଡ଼କୁ ଯିବ। କେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ଲୋକ ମଦ ଖାଉଛି, ଖରାପ କାମ, ଏବଂ ତାର ଫଳ ସେ ଭୋଗ କରିବ, ପୁଣି ତାର ସଂସ୍କାର ନିମ୍ନଗାମୀ ସଂସ୍କାର। ଜଣେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ସେବା କରୁଛି, ଭାଗବତ କଥା କହୁଛି, ଭଗବତ କଥା ଶୁଣୁଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦଉଛି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସିଏ ଯଦି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏ କର୍ମ ସବୁ କରୁଛି ମୋତେ ଫଳ ଦରକାର, ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ବି ମିଳିବ। ତାର ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାରିତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ମୋର ସରିଛି। ସେ ଯୋଉ ଫଳରେ ଏ ଜନ୍ମଟା କେମିତି ପଡ଼ିଲା। ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର। ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମିଳେ, କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ପରେ। ଆମେ ଯୋଉ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କରିବା କଥା କହୁଛେ, ସେ 84 ଲକ୍ଷରୁ 80 ଲକ୍ଷ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଇତର ଯୋନି ଏବଂ ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନି। ସେ 84 ଇତର ଯୋନି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମରଣ ହେଇ 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 ସେ ଆସିବ, ଆସି ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇବ। ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତ 4 ଭାଗ କରିକି କହନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ। ଗୋଟେ ହେଲା ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟ, ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଆଉ ଜଣେ ଟିକେ ବିବେକଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ, ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ଭଗବତ ମନୁଷ୍ୟ ବା ସେଇ ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭଳିଆ। ଏଇ ଯୋଉ
पशु मनुष्य बोली जहाँ कहे से सब गुड़ाक पशु जोनि हाँ कीट पतंग पशु पक्षी ठार आरंभ कर गछ वृक्ष ठार आरंभ कर से 80 लक्ष जोनि डेई जो प्रथम मनुष्य भितर प्रवेश करती से हृदय संस्कारित हो न था चित्त संस्कारित हो न था से चित्त सब गुड़ाक ये जो पशु पक्षी संस्कार रही था से पशु भाई व्यवहार और बारंबार से जन्म आसला से संस्कारित मनुष्य हुए और ये से आस्ते 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 पाहाच उठी 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 आसे और आम से गुड़ा सब मोर बुली बुली से कहते अर्जिला कर्म दोष भ्रमे फुटी हुई पथ श्रमी जे शुभ कर्म मोर थिला से फल ए जन्म लगे फलिला स्वभावे स्वर्ग मुख्य द्वार दुर्लभ मनुष्य शरीर स्वधर्म कले स्वर्गवास अधर्मे नरके प्रवेश ये कले जदि निज धर्म आचरण कर स्वर्ग को जीव अधर्म कले नरक को जीव आमर ये रही मनुष्य तलक ऊपर को भी जापर केते गुड़ा जिनस अच्छी गीता भितर गोटे जगार अच्छी चतुर्थ अध्यायर 6 श्लोक रु 10 श्लोक पर्यंत 4 मन पड़े से नंबरटा से 6टी श्लोक जदि आम सब पढ़ुवा बोले मनीष जन्म तलू आसवानी ऊपर को जाई न पारू तलू आसवानी एमती केते गुड़ा जिनस अच्छी ये गीता भागवत एमान सब आमको ऊपर को उठेबे ऊर्ध्वग्राम कराइबे स्वधर्मे कले स्वर्गवास धर्मे नरक प्रवेश एवं निर्द्वार जिते जंती निश्चल जो देहात्मा चिंती भजंती गोविंद चरणे तरंती हे जन्म मरणे मुए संसारे सुख देखी विचारी मन हेली दुखी द्वंद्व मैथुन ऐसे कहले संसार भीतर पशिली संसार सुख बोली जोटा मिलला हेटा दुख संसार रे माने अनेस्पत पैसा दुख आ पैसाटे सुख से पैसाटे सुख पछरे मनुष्य दौड़ुची ये दुखालय अश्वासतम नाप्नुवंती महात्मनम ए संसारटा को भगवान दुखालय बोली ना देदेले दुखालय केवल दुख ही मिल सुख ये मिल ये कौन कौन ये अच्छी देखो द्वंद्व मैथुन गृहवासे गृह भाष कला बेलू से मैथुन आ द्वंद्व यहाँ रहा इंद्रिय सुख भोग आसे अंते नरके विश्रामंती ए घेनी मन कली भ्रांति जिते सुख भोग कर शेष तार फल हूँ नरकवास एणु मु गृह द्वंद्व एड़ी तपसा भई दुखे पड़ी प्रवृत्ति मार्गे नर दुखी निवृत्ति मार्गे हंते सुखी ये कहीदेला मुझे सब गुड़ा द्वंद्व छाड़देली छाड़ी सप साधन करुच्ची प्रवृत्ति मार्ग में दुख मिले निवृत्ति मार्ग में सुख मिले एवं कृष्णर प्रसाद निर्वृत्ति कर्मयोग साधे नित्य भाव आत्मभावे मनो आनंदे सुख प्लवे मन संकल्प भोग तेजी प्रारब्ध भोग बने बुझे देखो से कहले मोर कर्मयोग साधना निवृत्ति कर्मयोग निवृत्ति करी मु केवल भक्ति योग भितर एवं विभिन्न कर्मयोग भितर एवं योग भितर रही मु आनंद रे भगवान को डाकी बुलुची एवं संकल्प भोग तेजी देची छाड़ी दी संकल्प संकल्प माने प्रजाहाति जदा कामन सर्वान प्रार्थ मनोगतान आत्मनिवर्तन तुष्ट चित्तप्रज्ञ प्रदुच्यते चित्तप्रज्ञ केवल संकल्प करेनि कौन काम कर एवं प्रारब्ध भोग मुझे वन में गुंजुची और प्रारब्ध भोग करने पड़ो गत जन्मर जहाँ फल सब राजसिक तामस और रजगुण से कर्म सब लगाए एवं से कर्म लगे से आत्माहित मैंने देखती ना आत्माहित केवल सात्विक भाव रही आत्माहित हम किंतु एमाने ये जो तामसिक गुण और रजगुण एम सब मत कर्म निवेशित कर आत्मार हित मैंने देखुना एणु असाधु मार्ग में कर्म कर प्राणी भ्रमंती घोर पथे नाना जातना कर्म यंत्रे विभिन्न कष्ट पड़ी से जाती आग को आग बढ़ती कि कष्ट कष्ट बोली भावते संसारी मनुष्य को देख दुख को मने अति सुख ये दुख जाक सुख भाया लगे जदि बेसी प्रकार बहुत गुड़े धन संपत्ति अच्छी भल भली लगे कि तार कष्ट जापर ना संपत्ति माने बंधु बांधव ये जो निजर कुटुंब जब बढ़ीगला ताको आनंद लगे से आनंद दुख दब संभाड़ा एघोर नाना एघोर संसार चरण संचरती घेनी मोर मने भ्रांति देख अज्ञान महाच्छन्ने संसार संचरती जने जे जले तृणे आच्छादित ताहा न इच्छा दूषित मृगा तृष्ण मृग तृष्णा जलमणे भ्रमे भ्रमय कारणे
ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଘାସ ଉଠି ଯାଇଛି, ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଘାସଟା, ତଳେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜଳ ଅଛି, ସେଠି ଦେଖାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଦୂରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାରେ ଜଳ ନାହିଁ, ଖାଲି ବାଲି ଭିତରେ ଜଳ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଘାସ ତଳେ ଥିବା ଜଳକୁ ଛାଡୁଛି, ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ଜଳ ପାଇଁ ଧାଉଁଛି। ସେଠି କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହଉଛି ନା, ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହଉଛି ନା, ତାର ଫଳ କିଛି ପାଉନାହିଁ। ଏଇଠି ଆରାମରେ ଘାସକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇକି ପାଣି ପିଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ତାର ଅର୍ଥ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଶରୀର ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ନାହିଁ। ସେ ବାହାରେ ଏଇଠି ଯୋଉ ସୁଖ ଅଛି, ଆତ୍ମ ସୁଖ ଅଛି, ସେଇ ସୁଖକୁ ଖୋଜୁ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରାମ ଭାବରେ ବସୁନାହିଁ। ସେ ବାହାର ସୁଖ ପଛରେ ଦୌଡୁଛି, ତ ସେଠି ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଉଛି, ସୁଖ ପାଉନାହିଁ। ମୃଗତୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ଜଳ ମଣେ ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମ ଅକାରଣେ, ତାହାକୁ ଶ୍ରମ ମାତ୍ର ସାର ଯେ ଆତ୍ମା ନକରେ ବିଚାର। କର୍ମ ଆୟତେ ଦେହେ ଥାଇ ଆତ୍ମାର ସୁଖ ନଇ ସହି, ସଂକଳ୍ପ କ୍ରିୟା କଲେ ଯେତେ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତେ। ଏଠି କହିଲା କ'ଣ ନା, କେବେ କୌଣସି କାମ କଲାବେଳେ ସଂକଳ୍ପ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସକାମ କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଲେ ହିଁ ସେ ସଫଳ ହବ। ସକାମ କର୍ମ ଯେତେ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ନିଷ୍ଫଳ ହଉଛି। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଦି ଦୁଃଖ ଯେତେ ଆତ୍ମା ନିପାତ ତାର ଅନ୍ତେ, ବିମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ପ୍ରାଣୀ ଏଣେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥ କାମେ। ଲୋଭୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ମନ ବଳେ ବନ୍ଧନ କରେ ଧନ। ଏଠି ସଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ସେ ଖାଲି ଅର୍ଥ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଥାଏ ଏବଂ କାମ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଥାଏ, ଲୋଭ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଏସବୁ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ, ଆଉ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଧନୀ ଜନକ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଠିକି ଆସିଲି ନା, ଧନୀ ଜନକ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ଧନ ତୃଷ୍ଣାକୁ ଦେଖି, ଚୌରସ ଜନ ଶତ୍ରୁ ଜନେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଲେ ଧନୀ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ନିଦ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନିଦ ନାହିଁ ନା, କାଳେ କେତେବେଳେ ଚୋର ପଳେଇବ, କେତେବେଳେ ରଜା ଡାକିବେ ମାଗିବେ ପଇସା, କେତେବେଳେ ଏଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଆସିବେ ପଇସା ମାଗିବେ, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଏମାନେ ଆସିବେ ପଇସା ମାଗିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କେବେ ରାଜାର ଭୟ ନିତ୍ୟ ଧନେ, ଚୌର ସ୍ୱଜନ ଶତ୍ରୁ ଧନେ। ସ୍ୱଜନ ମାନେ କେତେବେଳେ ନେଇଯିବେ, ଶତ୍ରୁ ମାନେ କେତେବେଳେ ନେଇଯିବେ, କିମ୍ବା କିଏ ଧନ ମାଗିବାକୁ ଆସିବ, ତା ଦେଖି ଚିତ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭାଗେ ଅଶେଷ ଆପଦର ସ୍ଥାନ। ଏ ଧନ ମୂଳ ହୁଏ ଜନ୍ମ, ଏ ଧନଠୁ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଯେ ଶୋକ ମୋହ ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ନିତ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ଯେ ପ୍ରମାଦ, ଯାହାର ମୂଳୁ ଏ ସ୍ରବନ୍ତି ଧନର ମୂଳେ ପ୍ରାଣ ଭୀତି। ଏ ଘେନି ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଜନେ ଲୋଭ ତେଜନ୍ତି ଜାଣି ଧନେ। ସବୁ ୟାର ଅର୍ଥ ହିଁ ଅନର୍ଥର କାରଣ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କହିଦେଲେ। ଏ ତ ମୋହ, ଶୋକ, ମୋହ, ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ଉଦ୍ବେଗ, ପ୍ରମାଦ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ଧନର, ହଉଛି ୟାର ମୂଳ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ ଧନ ଅର୍ଜିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ଶୋଇଛୁ ଧନ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ହଉଛି ଧନରେ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସିଏ, ଧନର ମୂଳେ ପ୍ରାଣ ଭୀତି ଏ ଘେନି ପଣ୍ଡିତ ଜନ ହୁଏ। ମଧୁମକ୍ଷିକା ଅଜଗର ଏ ଜନ୍ମେ ଗୁରୁ ହେମ କର, ଦେବ ଇ ରାଗ ପରିତୋଷ ଏହାଙ୍କ ତହୁ ଉପଦେଶ। ବୈରାଗ୍ୟ ସର୍ବକାମେ ମୋର ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ମଧୁକର। ମତେ ମହୁମାଛି ଶିଖେଇ ଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା 24 ଗୁରୁ ଭିତରୁ ଏଠି ଯୋଡ଼େ ଗୁରୁ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେଇଠି 24 ଗୁରୁ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମଧୁମକ୍ଷିକା ଅଜଗର, ମଧୁ ଏଠୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ବୁଲି 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 ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ମହୁ ଫେଣା ଭିତରେ ଆଣିବ ରଖିବ, ରଖିଲା ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମହୁ ଫେଣା ତାର ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଜାଣିବ, ତାର ଅଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ବେଳକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ମଧୁ ଖାଇକିରି ପଳେଇବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଆସିବ, ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବ, ସେଠି ମାଛି ସବୁ ମରିବେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଯିବ। ସେନେ ଧନ ସଞ୍ଚୟଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ। ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ଧନ ରଖିଥିବି, କିଏ ଗୋଟେ ଆସିବ ମୋତେ ମାରିବ, ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଗୁରୁ ହେଲା ମଧୁମକ୍ଷିକା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜଗର, କାହିଁକି ଅଜଗର ବୈରାଗ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ବୈରାଗ୍ୟ ପରିତୋଷ ଏହାଙ୍କ ତହୁ ଉପଦେଶ, ବୈରାଗ୍ୟ ସର୍ବକାମେ ମୋର ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ମଧୁକର। ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯେ ଅର୍ଜନ ତାକୁ ବି ନାଶୀ ହରେ ଆନ, ଧନ ନ ଇଚ୍ଛି ଦୋଷ ମନେ ଭ୍ରମ ହି ଯଥା ଲାଭ ଧନେ। ମହାସର୍ପର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ବଞ୍ଚଇ ଉପଦେଶ ଧ୍ୟାଏ, ତଥାପି ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସନ୍ନେ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମୋର ମନେ। ମୋ ଦେହେ ବଳ କାନ୍ତି ତୁଷ୍ଟି ସୁଖ ବର୍ଦ୍ଧନେ ଦେହ ପୁଷ୍ଟି, ଏ ଭାବେ ବଞ୍ଚେ ମୋର ଦେହି ମୁଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନ ଜାଣଇ। ଅଳ୍ପ ଆହାର କାହିଁ ପାଇଁ କାହିଁ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଏଠି କହିଲ ଅଜଗର କ'ଣ କରିଥାଏ, ଯେ ଶୋଇଥାଏ ସେମିତି,
सी केवे उठिबनी केतल उठिले घुषुरी घुषुड़ी कुआड टिके जीव नले ता पाखକୁ जो जिनस आसे ताको धरि खाइबो सेमते मु एटे पड़छि मु कोठे जाई सोइथिबी मते जे कोटे खाद्य मिलिला खाउची जहा मिलला संतोष न मिलिले संतोष मोर तो धन प्रति आग्रह नाही संपत्ति प्रति आग्रह नाही घर करिवार आग्रह नाही संसार करिवार आग्रह नाही बंधु बांधव सृष्टि करिवार आग्रह नाही आ सबस्त्र असंग असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा मुझे संसार को असंग शस्त्र काटि देछि का सहित संग मो नाही एठी कहले एठी गोटे गोटे कहउछन्ते मोर देहटा कहीं एत मोटा 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 रोटा होली पचारे जे नित्य आनंद मोर मने तथापि गोविंद प्रसन्न नित्य आनंदे मोर मने जड़े मनुष्य यदि आनंद से सुस्थ सबल रहा गोटे बड़ सुंदर ट्रिक्टा आम शिखीगले सब आनंद रुहतु आनंद रही सुस्थ पुष्ट रे सुस्थ सबल रे आ सब चिंतार रे निश्चित भाव में शरीर क्षय हम कहीं चित्ता चिंता द्वयर मध्य चिंता एवं गरी आसी चित्ता और चिंता चित्ता हूँ अग्नि चिंता हूँ जो भावुचे चित्ता चिंता द्वयर मध्य चिंता एवं गरी आसी चित्ता दहंती निर्जीव चिंता सजीव दहती चित्ता निर्जीव हो सुखिला काठ होते जाड़ब कि चिंता जो सजीव शरीर को दहन कर दिए से मोर गोटे जिनस मोर चिंता किसी नहीं सब प्रसन्न बदन से मो देह सुस्थ सबल अच्छी मोटा रोटा हो बुलूँ आ तुम भाव तुम बेस खाऊँ बोली खाइबार ना खाଇବା मतलब जिते जहाँ मिलला खाऊँगी केतल कम टे मिलला केतल पूरा मिल से सब गुड़ा कहते कहले अल्पहार कहीं बा संपूर्ण भोज कोटे कम टे मिलला कम खाइले कोटे बेस टे मिलला बेस खाईदेली एमनकर खाइबा कथा गोटे तैमुरलंग स्वामी गोटे देखिए तैमुरलंग स्वामी जिते जहाँ आणिक देले भी खाईदे बस आ गोटे थर गोपी माने गोटे ये करने गले पूजा करने जन सन्यासी को भोजन करदे से सन्यासी होते दुर्वासा बस जमुनार सेपटे यमुना जल भर्ती बन्या केमती जी कृष्ण को आसी पचारे कृष्ण कहले गोटे काम कर जमुना को कह कृष्ण जदि ब्रह्मचारी पूर्ण ब्रह्मचारी तेज आमको रास्ता छाड़ दियो जमती कहले रास्ता छाड़दे जमुना रास्ता छाड़दे जमुना पलैले सेपटू गला आउ थे जमुना भर्ती गले से मैंने कौन कले जिते पूजा करने को नहीं दुर्वासा को दुर्वासा कहले पूजा करनी मुझे मो पार्टी पका सब हाँ जिते जाइए गोपपुरवासी वृंदावनवासी समस्त पार्टी भर्ती गले पार्टी भर्ती गला नदी आउ थे बढ़ी गला आम जीवु केमती जमुना को जाए कह दुर्वासा जदि निराहारी किसी खाऊना केवल दुब घास रस पीकी रही बोले आमको रास्ता छाड़ दो से रास्ता छाड़दे सेपटे पहुँचले बोले कौन है इे कृष्ण कहते मु पूर्ण ब्रह्मचारी महा ये दुराचारी ये सब गोपी पछार लगी था ये पूर्ण ब्रह्मचारी आम जिते नेलु शगड़े हम जिनस पार्टी भितर भर्ती कलु सब खाईदे सी है निराहारी केमती बोले से कौन है कृष्ण भगवान को ब्रह्मचारी रूप से जापार ना लौकिक व्यवहारटा देखते कि से अलौकिक भाव से ब्रह्मचारी एवं से दुर्वासा जहाँ देले भी सब से पलाऊला कि सब दुब घास टे रस टे पीकी रोते ये जो लौकिक अलौकिकता अच्छी भितर से भितर ये कहते हाँ ये जो खाଇବା विषय जहाँ देले जमी खाई दिखती सेमती तैलुंग स्वामी से भोक रही कि खाइबेनि खाଇବା जिनस पड़े सब खाईदे जहाँ देले खाईदे समस्त आश्चर्य सेमती ये कम टे देले भी चलो बेसी टे देला मत खाईदे स्वादु अस्वादु न मणई जे दिने जे अबा मिलई ग्रास को अमृत मणई सुमिष्टे मिले अबा कहीं
କାହିଁବା କଟୁ ତିକ୍ତ ପାଏ ମନ ସନ୍ତୋଷ ତାହୁ ଜୟେ କାହିଁବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପହୃତ କାହିଁବା ମାନ୍ୟ ବିବର୍ଜିତ କାହିଁବା ଦଧି ଅନ୍ନଘୃତ କାହିଁବା ଲବଣ ବର୍ଜିତ। ଦେଖନ୍ତୁ এইটাକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି। এইଟାକୁ ଆମେ ତ ବାହାରେ ବୁଲିବାନି ଯେ କୋଉଦିନ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି କୋଉଦିନ ମିଳିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କୋଉଦିନ ଟିକେ ଅଲଣା ହେଇଥିବ ଆଉ ମୁହଁଟା ଶୁଖେଇଦେବା, କ'ଣ ଆଜି ଅଲଣା ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, କୋଉଦିନ ଲୁଣ ହେଇଛି ଲୁଣିଆ ହେଇଛି, କୋଉଦିନ ଟିକେ ରାଗ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆଉ ଟିକେ କୋଉଦିନ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ବାଢ଼ିବାରେ ବା ଇଏ କରିବାରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ହେଲା, ମୁଁ ମତେ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାଢ଼ିଲେନି, ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଅସ୍ୱାଦ ନମଣଇ ଯେ ଦିନେ ଯେଉ ବା ମିଳଇ, ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଏଇଟା କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କଷ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, କେବେ ଦିନଟେ ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇଦେବେ ଖାଇଦେବେ, କେବେ ଦିନଟେ ଅଲଣା ହେଇଥିବ ସେ ଲୁଣଟାକୁ ଭୁଲିକିରି ଖାଇଦେବେ। ଲୁଣ ବି ଖାଇବା ଭଲ ନାହିଁ, ବୟସ ବଢ଼ିବା ପରେ ପରେ ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି ଏଟା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୁଣ ଛାଡ଼ି ପାରୁନେ, ଚିନି ଛାଡ଼ି ପାରୁନେ। ହଁ, ଇଏ ଅବଧୂତ ଭଳି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ବି କରିବାକୁ ହବ। କିଛିଟା ଜିନିଷ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ମନୁଷ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଉ ଲାଳସାଟା ରହିବ ନାହିଁ। ଜିହ୍ୱା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆପଣ ସଂଯତ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଆସିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲେ ଆପଣ ଜିଭ ସିଆଡ଼େ ଯିବନି, ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିବନି। ମିଠା ଆପଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ବା ମିଠା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, କେବେ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ, ମିଠା ଦେଖିଲା ପାଟିରୁ ଲାଳ ବହିବନି। କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ଦେଲା ଭଗବାନ ସେ ଆମକୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଆମେ। ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ପଣ ବ୍ରହ୍ମ ହବେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମଣେ ହଉତଂ ବ୍ରହ୍ମୈବ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସମାଧିନାଂ କରି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅର୍ପଣ କରିକିରି ବ୍ରହ୍ମା ଅର୍ପଣ ବସ୍ତୁ କରି ଆମେ ଖାଉଛୁ ତାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣ କଲେ ତା ଭିତରେ ଦୋଷ କେମିତି ବାଛିବା? ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ ପ୍ରସାଦରେ କେବେ ଦୋଷ ବାଛିବାକୁ ହବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଦ ଅସ୍ୱାଦ ବାଛୁ ନଥିଲେ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହରେ ଦେଲା ଖାଉଥିଲେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଦେଲା ମୋତେ ଖାଉଥିଲେ। ଦବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗାଳି କରିବା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ଅଳସୁଆ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଯାହା ଦେଲା ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି କହିବେ। ସେ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯାହା କହୁ, ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁବା ମାନ୍ୟ ବିବର୍ଜିତ କାହିଁବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପହୃତ। ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷରେ ମୁଁ ଗୁଞ୍ଜୁଛି, ସେମାନେ ସନ୍ତୋଷରେ ଦିଅନ୍ତି, କୋଉଠି ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କହିଲେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନା ବାରାଇ ଜହିଁ ଯା ମିଳେ ତୁଷ୍ଟ ତହିଁ ଏମନ୍ତେ ରଖ ଏଇ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ସୁମ ଶୟନ ରାତ୍ର ଦିବସ ନ ଜାଣ ଏ ଉଭୟ ଏକ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ପାଟ ବସନ କାହିଁ ପିନ୍ଧେ କାହିଁ ବୁଲଇ ଚର୍ମ ବାନ୍ଧେ ବାରାଣୀ ଚିରାଣୀ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ ମିଳେ କାହିଁ ବା ବସ୍ତ୍ର ବକଳେ କର୍ମ ଆଧରି ଦୋଷ ମନେ ବସଇ ଇଚ୍ଛା ସୁଖ ମନେ ସାନ। କହିଲେ ବସନରେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଯାଇଛି ବୁଲିଗଲା ବେଳକୁ ରଜାହାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ରଜାହାର ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗ ମିଳିଲା, ତୋଳ ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସେଜ ଉଛେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ସବୁକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ସବୁ ଦେହରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଆଉ କୋଉଠି ଚିରା ଲୁଗାଟେ ପିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୋଉଟା କୋଉ ପୁନି ମାରି ଦଉଛି, କୋଉଠି କିଛି ନ ମିଳିଲା ଗଛର ବକଳ ଟିକେ କୋଉ ପୁନି ମାରି ଦଉଛି। ସବୁଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ, ଅସନ୍ତୋଷ କେବେ ନାହିଁ। କହିଲେ କାହିଁ ବୁଲାଇ ଚର୍ମ ବାନ୍ଧେ ଚିରାଣୀ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ ମିଳେ କାହିଁ ବା ଚଞ୍ଚଳ ବକଳେ କର୍ମ ଆଧାରିତ ସମନେ ବସ ଇଚ୍ଛା ସୁଖ ଧ୍ୟାନ କାହିଁ ବା ଧରଣୀ ଶୟନ କାହିଁ ବା ଶାଣ ତୃଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଥାଏ କାହିଁ ପଲଙ୍କେ ନିଦ୍ରା ଯାଏ। କେତେବେଳେ ତଳେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ ରଜାଘରକୁ ଯାଇଛି ପଲଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖେ ପୂଜା କରି ଶୁଆଇଛ। କାହିଁ ପଲଙ୍କେ ନିଦ୍ରା ଯାଏ କାହିଁ ହଂସୁଲି ତୁଳି ପରେ କାହିଁ ଶୂନଶାନେ ବନ ଘରେ କୋଉଠି ତୁଳି ତଳ୍ପ ଖଟ ଉପରେ ଅଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର କଅଁଳ ସେଜରେ ଶୋଇଛି, ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇଛି ଶୂନଶାନ ସେ ଯୋଉ ପାଉଁଶ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡୁଛି। ଦିଟା ଏକ ସମାନ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମକୃତ୍ୟ ଲାଭାଲାଭ ଜୟା ଯୋଉଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋର ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ମିଳିଲା ସେଇଟା ଏକା ଭଲ। ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ରଖିଲେ ସିଏ ରାମ ନାମ ରାମ ସେବା ହାଥ ମେ ତୁ ଅକେଲେ नहीं राम तू अकेले नहीं प्यारे राम तेरा साथ में। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧରିଛି ଆମେ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମତେ ଯୋଉଠି ରଖିଲା ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି, ତ ମୋ ଭିତରେ ଅଛ ତ ଥାଅ।
କାହିଁବା ସ୍ନାନ ମୋ ଆନନ୍ଦେ ସୁବାସ ତୈଳ ସୁଗନ୍ଧେ କାହିଁ ଚନ୍ଦନ ଗନ୍ଧ ସାର କାହିଁବା ନାନା ଅଳଙ୍କାର ସୁବାସ ପୁଷ୍ପମାଳ ଗନ୍ଧେ କାହିଁବା ଗଜ ଅଶ୍ୱକନ୍ଧେ। କେତେବେଳେ ରଜାମାନେ ନେଇକିରି ମୋତେ ସୁବାସ ତୈଳ ଦେଇ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରି ସଫା କରିକି ସାବୁନ ଲଗେଇ ଗାଧେଇ ଦେବେ ଆଉ ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରିବି ଆଉ ଫୁଲମାଳ ସବୁ ଦିଆହେବ କେଉଁଠି ମୋତେ ହାତୀ ଉପରେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସେଇକି ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇବେ। ଏଇଭଳି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଉଛି ସେଥିରେ ସବୁଠାରେ ମୁଁ ସମବୁଦ୍ଧି ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ। ମୋର ମନରେ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ସୁଖରେ ଅଛି। ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ଶରୀର ଏତେ ମୋଟା ରୋଟା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ କହିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଭୋଗ କିଛି ନାହିଁ ବଣ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ତାର କାରଣ ହେଲା ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ କାହିଁ ବେଷ୍ଟିତ ପୀତାମ୍ବର କାହିଁ ବା ଭସ୍ମ ଦିଗମ୍ବର କାହିଁ ବା ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ଦେହେ କାହିଁ ଭ୍ରମ ଗୃହୀ ପ୍ରାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ପ୍ରାୟ କଲେ କୋଉଠି ମୋତେ ପାଠ ପୀତାମ୍ବର ମିଳୁଛି ଆଉ କୋଉଠି ଭସ୍ମ ଭଳି ଦିଗାମ୍ବର। ଦିଗାମ୍ବର ମାନେ ଶୂନ୍ୟ କିଛି ନଥାଇ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୋଲୁଛି ମାନେ କପଡ଼ା ଶୂନ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ଖୁସି। କାହିଁ ବା ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ଦେହେ କାହିଁ ଭ୍ରମ ଗୃହୀ ପ୍ରାୟ। ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶୁଣ ଧୀରେ ଆଉ କହିବା ତୁଚ୍ଛା ମୋରେ ବିଷୟ ଜଡ଼େ ପ୍ରାଣୀ ଅଠାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରକାଶନ୍ତି। କାହାକୁ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ମୋର କେବେ ହେଁ ନ କରେ ବିଚାର। ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ନିନ୍ଦା କରିବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ତାର ପାପ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସମୟ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପଟେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିଦେଉଛି। ଥରେ ଜଣେ ରଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରନ୍ଧନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସୁଆର ଆସିଥିଲେ ସେ ରାନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ହେଲା। ରନ୍ଧା ହେଲା ବେଳେ ସେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମରିଗଲେ। ମରିଗଲେ ତାର କାରଣ କ'ଣ ହେଲା? ରନ୍ଧା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚିଲ ନାଗସାପଟା ଧରିକି ଯାଉଥିଲା। ନାଗସାପଟା ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିକିରି ଧରିଛି ନାଗସାପ କ'ଣ କରୁଛି ରାଗିକିରି ତାର ବିଷ ଉଦ୍ଗାରଣ କରୁଛି। ଠିକ ଉପରେ ଗଲା ବେଳକୁ ବିଷ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଖଣ୍ଡାରେ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଯମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏ ହେଲା। ଏଠି ଦୋଷ କାହାର? ପୂଜାରୀ ଯିଏ ରାନ୍ଧିଛି ତାର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଖାଇଲେ ତାର ଦୋଷ ନାହିଁ। ରଜାଙ୍କର ତ ଆଦୌ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆଉ ଚିଲ ତ ତାର ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ସେ ନେଉଛି। ନାଗସାପ ନେଉଛି, ଚିଲର ଏଠି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆଉ ନାଗସାପ ତାର ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା ସେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବିଷ ଉଦ୍ଗାର କରୁଛି, ତାର ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପାପ ହେଇଗଲା, ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ମୁଁ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି? କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରୁନି। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତାରେ ଇଏ ପଡ଼ିଲେ ଯମରାଜ। କାହିଁକି ଯମରାଜ ଟିକେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଘୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡରିକି ଥାଆନ୍ତି। କଠୋପନିଷଦରେ ନଚିକେତାକୁ କହିଲା ବେଳକେ ଯମ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ନଚିକେତା, ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଡରୁଛୁ ଜାଣିଛ? ଯେମିତି ଚକ୍ର ଧରିକିରି ସେ ଆମକୁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଭଳିଆ ଭୟ ଆମର। ଟିକେ ଖାଲି ଡର ନାହିଁ, ସେ ଯେମିତି ଚକ୍ର ଧରି ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡଟା କଟିଯିବ, ସେଇଭଳି ଭୟ ଆମେ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କରାଯିବ? ସିଏ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ, ସ୍ପଟ୍ ଇନକ୍ୱାରୀକୁ। ସ୍ପଟ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ମୁହଁରେ ପଶିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଲା, କହିଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ନା ରଜା ଘରକୁ ଯିବ। ରଜା ଘରକୁ ଯିବ? ଯାଅ। ସେ ରଜା ଏତେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମାରିଲା, ତମକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବ। ଯମ କହିଲେ ଆମର ଠିକ କାମଟା ହେଇଗଲା। ଆମର କ'ଣ କାମ ହେଇଗଲା? ନା ଯେତେ ଯାକ ପାପ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଯାକ ପାପ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ନାଁରେ ରେକର୍ଡ କରିଦିଅ, ଆମେ ପଳେଇବା। ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ ସେ ଇନକ୍ୱାରୀ ଭିତରେ କେହି ହେଲେ ଦୋଷୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ଯେ ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ତାକୁ ଏ ଅଯଥା ଗାଳି କଲା। ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଦୋଷ ନାହିଁ,
ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଦୋଷ ତ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲା, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଲା ସେ ଦୋଷ, ତା ନା ରେକର୍ଡ କରିଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଯମ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ଜଣେ ଭୁଲ କରିଛି ତା ଭୁଲକୁ କେବେ ସମାଲୋଚନା କରିବ ନାହିଁ, ଦୋଷ କରିଛି ଦୋଷକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ କରିବ ଯଦି ସେ ଦୋଷରେ ତମେ ଭାଗେ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଆମକୁ, निंदा किसकी हम किसी से भूल कर भी ना करे, निंदा किसकी हम किसी से भूल कर भी ना करे। शुणी केतटा, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। से कहले जे मुझे क्या निंदा करूनी, क्या प्रशंसा भी करूनी, निंदा प्रशंसा मुझे छाड़ जाइए। मैंने रामसेना में बाहर करते से चित्त मध्य समस्त को आहुति दियंती, समस्त को पूजा करती, समस्त को उपासना करती, चित्त मध्य सब जाग हो जाए काम। मनुष्यर जो उपासना में भगवान को फूल तुलसी ये सब दे पूजा करने अपेक्षा सब से चांस पाइबा नहीं, सब अभ्यास करवा मानसिक पूजा, मानसिक पूजा, मानसिक उपासना, मानसिक जप, ये सब गुड़ा हूँ सब श्रेष्ठ। तेणु सी से कथा मन विकार तत्व तो ये जेने माया को भय नहीं, से माया आत्मा अनुभूते सत्य संकल्प मुनि मते, तेणु निर्विकार मो मन निर्गुण ब्रह्म कर लीन। से कहले मोर मनटा को मो निर्गुण ब्रह्म लीन कर दी। सगुण साकार पूजारी से नहते, से निर्गुण निराकार ब्रह्मर पूजारी एवं से ब्रह्मरे मनटा को लीन कर दी। तेणु कौन कथा चिंता करिवार नहीं। एमते आत्मा अनुभूते कहली तोहर ग्रते, जे लोक शास्त्र मत दुई एणे वर्जित मोर देही। जे विणु ये गोटे कहले, जे लोक शास्त्र मत दुई एणु वर्जित मोर देही। शास्त्र जो दुई मत जो शास्त्र थी मुटा को वर्जन करे, एवं एठे जो एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति अद्वैत वेदांत कथा से ये कहते, मो पाखे दुई ना सब एक। हाँ, से एक परम ब्रह्म एवं ता कथा मोर चिंता करे। तेणु कहली तो अग्रते तु प्रहलाद कृष्णदास, एणु मु तोहर विश्वास। मु हूँ से भगवान कर दास एवं तू हूँ से भगवान कर दास, एणु तू मु हूँ दासान दास। एणु ते सब कथा मु कौन से अविश्वास न रखी, कौन से संदेह न रखी, कौन से कपट न रखी, कौन से छल न रखी, जहाँ थिला मो मन भितर हृदय खोली ते कहदे। हाँ, जेहेतु तू हूँ कृष्णकर दास, से भली व्यक्ति मु पाई, एणु मु तोहर विश्वास। नारद उवाच हेमंत मुने मुख शुणे परमहंस धर्मवाणी, से प्रहलाद ज्ञानी धीर स्वभावे विष्णुर किंकर। नारद ये कहते, नारद कहते युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर नारद संवाद भितर आम प्रहलाद अवधूत संवाद से कहते। भागवत भितर प्रथम जो चतुश्लोकी भागवत कहला बेले नारायण भगवान ब्रह्मा खाली प्रचार करिवो बोली कहना, प्रचार करिवो एवं प्रसार करिवो। एणु से आस्ते आस्ते प्रसारित होउची। नारद ब्रह्मा जहाँ कही से आउटे प्रसार कले 10टा श्लोक कहीदेले। से नारद कहले मु क्या कहबी, आप जानते तार पुराण आरंभ कथा। आसिले देखिले बद्रीनारायण ठारे से नदी तटरे बस व्यास महाराज मन दुखरे, से हेतु सबू लिखि सारे, वेद लिखि सारे, उपनिषद लिखि सारे, धर्म ये ब्रह्मसूत्र लिखि सारे एवं अन्य अष्टाश पुराण भी लिखि सारे। से मन दुख रही। नारद पचारे मन दुख कहीं ना एत सब कली मोर मन में आनंद ना, ना तो भगवान तत्व सब रचना कल, तत्व सब वर्णना कल, किंतु तत्व संभलित भगवान लीला वर्णना करना। से लीला कथा कहले 100 श्लोक रे, एवं सी तो आगुरी भगवान कथा जानी। से
ତାକୁ ଲେଖିଲେ। ଲେଖିଲା ପରେ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ କହିଲେ, ଶୁକ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ। କିଏ କିଏ କହନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଶୁକ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ଲେଖି ଭାଗବତ ଲେଖିକି କହିନାହାନ୍ତି, ହଜାରେ କେତେ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି। ଶୁକ ମହାରାଜ ତାକୁ କହିଲା ବେଳେ ତାକୁ ପୁଣି ବିସ୍ତାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭିତରେ ଭାଗବତର 18,000 ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୂତ କେବଳ କହିଛନ୍ତି, ଶୁକ ସେତେବେଳେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟଟା ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାରଦ ଉବାଚ। ନାରଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ ବୋଲି ଶୁକ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହିଲେ। ହେଲେ ଏଇଟା ଆଉ କେମିତି? ଏ ତ ବ୍ୟାସ ଆକୁ ବି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ନାରଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଉବାଚଟାକୁ ଶୁକ ମହାରାଜ କହି ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମଝିରେ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ, ବିଦୁର ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଉବାଚ ସରିଲା ପରେ ଯୋଉଠି ଏସବୁ କୁହାଗଲା ସେଠି ଇଏ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ବ୍ୟାସ ମହାରାଜ ଥିଲେ। ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ କହିଲା ବେଳେ ସେଠି ବ୍ୟାସ ମହାରାଜ ଥିଲେ ଏବଂ ସୁତ ମହାରାଜ ଅନ୍ୟ 66,000 ମୁନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିଲା ବେଳେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସ ମହାରାଜ ଥିଲେ। ସବୁ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ, ବ୍ୟାସ ମହାରାଜ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଲେ 18,000। ମୁଁ ଥରେ ପ୍ରଥମରେ ଏଇ ସନ୍ଦେହଟା ପଚାରିଥିଲେ ଆମର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାଶୟଙ୍କୁ, ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ପ୍ରସାରିତ ହେଇ 18,000 ହେଲା, ପରେ ଲେଖା ହେଲା। ସେମିତି ଏସବୁ ଗୁଡାକ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କାହାକୁ? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ ମୁନି ମୁଖ ଶୁଣି ପରମହଂସ ଧର୍ମବାଣୀ, ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜ୍ଞାନ ଧୀର, ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ ରକିଙ୍କର, ସେ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ ପ୍ରବାହ ସୁଧା ତରଙ୍ଗଣୀ, ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ବନ୍ଦିଲା ବିବିଧ ସ୍ତବନେ, ଆନନ୍ଦେ ନମିଲା ଚରଣ ସଦନେ ଗଲା ତତକ୍ଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଦତ୍ତାତ୍ରୟଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା, ସମସ୍ତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା, ଯାହାର ପ୍ରତି ଧାଡିରେ ପ୍ରତି ପଦରେ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଉ ଏ ସେବକ ଯେତିକି ପାରିଲା ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା, ଆଉ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ, ତଥାପି ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଦତ୍ତାତ୍ରୟଙ୍କର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ ପ୍ରବାହ ସୁଦ୍ଧା ତରଙ୍ଗିଣୀ, ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ବନ୍ଦିଲା ବିବିଧ ସ୍ତବନେ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲେ, ପୂଜା କଲେ। ଏବଂ ଆନନ୍ଦେ ନମିଲା ଚରଣେ ସଦନେ ଗଲା ତତକ୍ଷଣେ, ସେଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ପାଦରେ ନମସ୍କାର କରି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍रणिपात କରି ନିଜ ଘରକୁ ସେ ଗଲେ। ଶୁଣ ଜନେ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ହରିଚରିତ ଭାଗବତେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଭବ ବ୍ୟଥା, ଏଣେ ନିର୍ମଳ। ଏଠି ସେମାନେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁଦନ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଉ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କର କଥା। ଯେଉଁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଅବତାର, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବତାର। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର, ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା। ତେଣୁ ଏ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ତ ଯେମିତି କହିଲେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ବହୁ ଜାଗାରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଧର୍ମ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ଆସନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ, ରାମ ରୂପରେ, ନୃସିଂହ ରୂପରେ, ବାମନ ରୂପରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ରୂପରେ। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭଗବାନ ଆସି ତାଙ୍କର କଥା ଏଠି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କହିଲେ। ପୁଣି ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଏଇ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ଏଇ ଅବଧୂତଙ୍କ କଥା ଆମେ 8, 9, 10 ତିନିଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା ଏକା ସ୍କନ୍ଧରେ। ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପରମବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦୁ ଆଉ ଅବଧୂତଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ।
आज एक संक्षिप्त से किसी कथा कहते प्रहलाद एणे निर्मल कर चित्त कह ये विप्र जगन्नाथ चित्त निर्मल माने मनुष्यर प्रथम आप 21 अध्याय देखिए 30 दैवी गुण बुझे जिते सब शास्त्र समस्ते गोटे कथा चाहती रे मनुष्य दुर्गुण आसुरिक गुण तामसिक गुण राजसिक गुण ये सब त्याग करे केवल सात्विक गुण रे परिपूर्ण है केवल दैवी गुण रे परिपूर्ण है एटा चाहूँगी मुझा हो गले आप आसी मुझर से हृदय सिंहासन विराजमान कर तो आउ किसी साधना करवा दरकार नहीं केवल तू भल मनीषटे हो जा से शिवानंद महाराज कहले जिते कथार सारांश होची बी गुड एंड डू गुड प्रथम भल हुआ भल ना तुम भल कर जड़े कह भल करी पछे भल हम ना प्रथम भल हुआ तापर भल कर भल हाँपाई गोटे बाट समस्त दैवी गुण रे परिपूर्ण हो जाओ समस्त आसुरिक गुण को त्याग कर गोटे छोट बहीटे मतलब मुझे संग्रह करके पठेई थे आपको ये पठे कि नहीं से 112टी अर्जनीय गुण और 116टी वर्जनीय दुर्गुण ताको छापिक मुझे पठेई जब पठे नी आते पठेदेवी ए ग्रुप रे मांस धर्म कहले 25 अध्याय कला बेले केवल मनुष्यर चरित्र गठन उपर हाँ ये बेस जे तुम उत्तम चरित्र विशिष्ट मनुष्य हुआ सुचरित चरित्र एवं चरित्र तुम उत्तम चरित्र समस्ते गान करूँ सुचरित गान करूँ एवं उत्तम चरित्र विशिष्ट मनुष्य तुम हेले ही प्रकृत मनुष्य हो पार एवं समस्ते तुमको भल पाइबे एवं भगवान भी भल पाइबे 12 अध्याय जो आमर अमृताष्टक अच्छी से अमृताष्टक कहते मनुष्य ये मुझे भल पाए अद्वेष्टा सर्वभूतान मैत्र करुण निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सुतंग योगी जतात्मा दृढ़ निश्चय भयर्पित मनर्बुद्धि जमद्भक्त समय प्रिय भगवान का प्रिय हवा आम भल मनुष्य भल लोक हेले उत्तम चरित्र उत्तम गुण दिव्य गुण केवल आसुरिक गुण को त्याग कर आउ किसी कष्ट नहीं गोटे आसुरिक गुण को त्याग करूँ दैवी गुण आपे आपे आस भर्ती और सबुड़ाक अपोजिट हिंसा त्याग कले अहिंसा आपे आपे आसो मिथ्या त्याग कले सत्य आपे आपे आसो ये समस्त जिनस को आम पाइपर एणु ये से जिनसार सारा कथा से कहले जे भल मनीषटे हुआ भल काम कर और भगवान पाखे पहुँची जाओ यही कथा आम शेष प्रहलाद जमती भगवान को पाईगले रथयात्रा जमती से स्वयं परम ब्रह्म नारायण आसछन्ति अन्य मान को भगवान पाखे पहुँचेबा भगवान सब चेष्टा करती मोर संतान माने बाहर रहिले से माने केमती केते चंचल मो पाखक आसबे से निजे दौड़ी आसती एठी दत्तात्रेय भगवान निजे आसछन्ति जदु महाराज माध्यम समस्त उपदेश देते प्रहलाद राजा माध्यम आमको ये सब उपदेश देले से उपदेश केवल आमरी प्रहलाद नुहे प्रहलाद तो भल मनीष हो सारी भगवान आदर कर प्रिय महाराज जयदास महाराज भी लिखिं और माँ को बहुत बहुत धन्यवाद आपण मान समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जे मनुष्यर पूर्णांग प्राप्त हो से केमती मनीष पाखे माने भगवान के पाखे पहुँचवा है तार चरम आ परम लक्ष्य से लक्ष्य हासिल करने आमर ये प्रचेषा आमर ये जो भागवत उपर आलोचना करने आमर साहित्यिक कविबंधु परिवार बालेश्वर यही चेष्टा कर केवल अन्य मान को उद्धार करने आमको उद्धार करने केवल ये भागवतर आयोजन एवं से उद्देश्य से कामना से वासना से संकल्प समस्त पूर्ण हो एवं जो मैंने ये आसुँच समस्त से भगवत चरणार बिंदरे मनोनिवेश करूँ एवं शेष समय से भगवान के पाखे पहुँचतु यही
କାମନା କରି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର ଏଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଜି ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां परम सप्तम स्कंदे युधिष्ठिर नारद संवादे दति धर्मे त्रयोदश अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्दश अध्याय गृहस्थ धर्मर विधान 14 अध्याय व्याख्यान। युधिष्ठिरवाच शृणु हे ब्रह्मार नंदन वनस्थ धर्म शुणिले शास्त्र प्रस्तावे गृहस्थ धर्म कह हेबे। से शुणिले गृहस्थ धर्म पचारुଛନ୍ତି चतुर्दश अध्याय गृहस्थ धर्म कथा आलोचना करवा। आ भितर सबुठू गोटे बड़ जिनस ये अवधूत क्या निंदा स्तुति मोर निंदा स्तुति भितर मु गप कहली से बोलीगली सर्वप्राणी श्रेय चिंती एणु मो मन राही भ्रांति मु समस्त मंगल कामना करे। आम सब समस्त मंगल कामना करुचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे शान्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका मंगल हो सबका मंगल हो सबका मंगल हो। अब ये कथा सब चिंता करुचे आपण आर ये सबका मंगल हो आर फल कौन आर प्रतिफलटा कौन आसो जिते आम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। कौ लोक ना पाताल आरंभ कर वैकुंठ धाम पर्यंत चतुर्दश भुवन चतुर्दश लोक से समस्त मंगल कामना आम कर आम जो चतुर्दश भुवन मंगल कामना करवा चतुर्दश भुवन जो मैंने अच्छा जो मैंने अच्छा से आमर मंगल कामना करेंगे। तलु आरंभ कर ऊपर पर्यंत वैकुंठ धाम नारायण पर्यंत लक्ष्मी नारायण भी कहे अरे ये मोर भक्तटे मोर मंगल कामना करुच्ची तार भी मंगल हो। ब्रह्मा भी कहे देवता माने कहे हाँ जमलोक से कहे भूतलोक ये लोक से कहे पितृलोक से कहे तले जो मैंने अच्छा समस्ते आमर मंगल कामना करेंगे। जड़े आम लोका समस्ता सुखी न भवन्तु कहले चतुर्दश भुवन प्राणी आमर मंगल कामना करेंगे। तेणु आप समस्ते से कथा आम कहूँ ताको मन रखा सब मन रखिए जो समस्त मंगल। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। समय बहुत हो गला हो क्षमा करेंगे सब कथा कहबार चेष्टा करी। समस्त गुणी ज्ञानी पंडित एवं सभापति संपादिका एवं कर्मकर्ता समस्त को पुणी कृतज्ञता और धन्यवाद अर्पण करी समस्त हृदय थिबा से परम ब्रह्म परमात्मा को चरण कमल साष्टांग प्रणिपात करी ए सेवक समस्त मंगल कामना करी सामान्य निर्वाचनिक सेवा को आज विराम दो। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। प्रणाम बाबा आपन को अति आनंदर कथा अति सौभाग्यर कथा जे आज भली पवित्र दिन आम प्रहलाद और दत्तात्रेय संवाद भितर युधिष्ठिर नारद संवाद भितर जो जति धर्मर वर्णना अति सुंदर भाव मानव जीवन कल्याण निमित्त आ प्रत्येक जीवर उन्नति साधना निमंते बा ये भवसागर पारी होवाई जमी प्रवृत्ति मार्ग रे जीव दुखी हुए निवृत्ति मार्ग रे जीव चलवाई ये जेते सब कथा जहाँकि प्रहलाद आउ दत्तात्रेय संवाद कथा भितर आलोचना भितर ताहा आपण अति सुंदर भाव आलोचना करिसेंती जेमिति किभली भाव जीव अध्यात्म मार्ग रे जीव आउ मोक्ष प्राप्ति हब। अति सुंदर आलोचना प्रति धाड़ी धाड़ी आपण खूब सुंदर तत्वपूर्ण आलोचना करिसेंती। आपण को कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उपस्थित आज सत्संगर समस्त पंडित मानू मोर आगम प्रणाम दंडवत प्रणाम। मते आज शुभेच्छा वार्ता देवाकू
କହିଥିବାରୁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟିକ କବି ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ସାହିତ୍ୟିକ କବି ବନ୍ଧୁ ପରିବାରର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ନାୟକ ଆଉ ଯଶସ୍ୱିନୀ ପ୍ରଣତିମା ଯେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜିର ପଣ୍ଡିତ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥରେ। ଆଉ ଆମର ବେଦାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ନିରହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ, ସରଳ ମଣିଷ, ତାଙ୍କର ସାବଲ୍ୟ ଭାଷା, ତାଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହସ ହସ ମୁଖ, ନ ବୁଝି ହଉଥିଲେ କି ବି ତାଙ୍କ ହସରୁ ବୁଝି ହୁଏ। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଅଜସ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସେ ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଶ୍ରବଣ ସବୁ ଯାକ ଶ୍ରବଣ କରିଛି। ଯଦିଓ ମୋ ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ବସିଛି, ତଥାପି ଶ୍ରବଣ କରିଛି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛି, ବହୁତ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର ଭିତରୁ ଟିକେ ଟିକେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ବକ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ତ କହିବି ନାହିଁ, କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଆସିକରି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛି, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ନ କହିଲେ କହିବ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆଉ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, କହିବି ନାହିଁ କିଛି। ଏତିକି କହିବି, ଆପଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତର୍ଜମା କରିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯାହା ଶିଖିଲି, ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ କର୍ମ, କ୍ରିୟା ଆଉ ଲୀଳା। ମଣିଷ କର୍ମ କରେ, ତାର ମୁନି ଋଷି ମାନେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, କର୍ତ୍ତାପଣ ନଥାଏ। ଭଗବାନ ଲୀଳା କରନ୍ତି, କର୍ମ ନାହିଁ କି କ୍ରିୟା ନାହିଁ କି କର୍ତ୍ତାପଣ ନାହିଁ। ବହୁତ 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 ବଢିଆ କଥା, ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜ୍ୟୋତି। ଜ୍ୟୋତି କାହାକୁ କହିବା ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ ଜ୍ୟୋତି ଧର୍ମ କଥା ବିଚାରକୁ ନବା। ଜ୍ୟୋତି ଯିଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତରେ, ସେଇଠୁ ସିଏ ଆଉ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବିତେଇ ନାହିଁ, ବାନପ୍ରସ୍ଥି ହେଇନାହିଁ, କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବି ହେଇନାହିଁ। ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକର ଆଶ୍ରମର ସେ ମୂଳରୁ ସେଇଥିରେ ରହି ରହି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି ସେ ଜ୍ୟୋତି ହେଇଯାଇଛି। ଜ୍ୟୋତିର ଧର୍ମ ତ ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ତତ୍ଵ କଥା ତା ଭିତରେ ଆସିଛି। ମୋ ମନକୁ ଆସେ, ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟିର 28 ତତ୍ଵ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ତତ୍ଵ, ଅହଙ୍କାର, 5 ତନ୍ମାତ୍ର, 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, 5 ମହାଭୂତ, ତ୍ରିଗୁଣ। ଏ 28 ତତ୍ଵକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ, କାହିଁକିନା ତାର କାମ ହେଲା ସେୟା, ସେ ସେଇ କାମ ହିଁ କରିବ। ଏ 28 ତତ୍ଵକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅଛି। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ତାର ଧର୍ମ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ଭାଗବତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅବଧୂତ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣରେ ଚିତ୍ତ ନାହିଁ, ଏ ଜ୍ୟୋତି ଧର୍ମ ବି ପାଳନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମୋର ଏ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, ଆଉ ତାର ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେମିତି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡିତ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶରୀର, ଏଇଟା ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏଇଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ଏ କଥାଟାକୁ ଜ୍ୟୋତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାର କ୍ରିୟା, ତାର ତ କର୍ମ ନାହିଁ, ତାର କ୍ରିୟା। ସେ କ୍ରିୟାଟା କ'ଣ? ପ୍ରାଣାୟାମ। ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧନ କରିବ। ସିଏ ବିମୁକ୍ତ, ସଙ୍ଗରହିତ, ନିର୍ବିକାର, ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ, ବାଦ ତର୍କ ରହିତ ଯାଯାବର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବ।
ଆଉ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହିଥିବ। ଯେତେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଆପଣ ସବୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଜ୍ୟୋତିମାନଙ୍କର, ୟାକୁ ପାଳନ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଏବଂ ତାକୁ ପାଳନ କରି କାହିଁ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ବୋଧେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଧନ ଲୋଭ, ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଲେ ଲୋଭ ହେଲେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଧନ ଅର୍ଜନ କଲେ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ନେଇଯିବ ଭାବିକି ତା ସେଇଥିରେ ମାତିଥିବ, କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଥିବ, ଆଉ 99% କେବଳ ଦୁଃଖ ପଛରେ ଗୋଡେଇଛି, ସୁଖ ପଛରେ ଗୋଡଉନି ଏ ଜୀବ। କାହିଁକି? ତାର ଅଜ୍ଞାନ, ତାର ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ର ଅଂଶ ହଉଛି ଜୀବାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କଣ ନା ଈଶ୍ୱର ଯୁକ୍ତ ମାୟା ସମାନ ଜୀବ ହେଇଗଲା। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ବିଯୁକ୍ତ କରିଦେବେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ହେଇଯିବେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା, ତାକୁ ବୁଝିବା ବି ଟିକେ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରେଇବା ବି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ବଖାଣିଛନ୍ତି। এই ଅବଧୂତ ସେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ 8, 9, 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯଦୁରାଜା ଅବଧୂତ ସମାଜ ରହିଛି, ତାପରେ ବି ଜ୍ୟୋତି ଧର୍ମ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସିଧା ସିଧି ଭାବରେ ଅବଧୂତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଦି ଜଣଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ନା, ଦି ଜଣ ବୈଷ୍ଣବ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଛି, ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ପାତ୍ରତା ଅଛି ଶୁଣିବାକୁ, ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ, ଏ ଅବଧୂତ କହିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଏତେ ଗୁଡାଏ ତତ୍ଵ ସିଏ କହିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଇଏ ଜ୍ୟୋତି ଧର୍ମ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୋଧେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ, ଆମ ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆମ ପାଇଁ ଟିପ୍ସ ସବୁ ଆସିବ, ଆମେ କଣ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେ ଭାଗବତଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ନିର୍ଯାସ ହଉଛି ଭକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ଏ କଳିଯୁଗରେ ସାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ସାଧନ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମୈବ କେବଳମ୍ କଳଉ ନାସ୍ତୈବ 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 ଗତିରନ୍ୟଥା। ନା ଆମେ ଯୋଗ କରିପାରିବୁ, ନା ତପସ୍ୟା କରିପାରିବୁ, ନା ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବୁ, ନା ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବୁ, ନା କଣ କରିପାରିବୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର ପଣ୍ଡିତ କହୁଥିଲେ, ଆମେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କରି ଦ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ, ଶେଷ ପାହାଚରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଶେଷ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସେପଟକୁ ଗୋଡ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଯିବ, ପଛକୁ ଗୋଡ ଫେରେଇଲେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ପୁଣି ଭ୍ରମଣ କରିବୁ। ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆମର, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ସେପଟକୁ ଗୋଡ ବଢେଇବୁ କି ପଛକୁ ଆସିବୁ? ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଆସର ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି, ଅତି ଉପାଦେୟ, କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପାଦେୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଂସାରର ରୀତିନୀତି ଯାହା, ସମାଜର ରୀତିନୀତି ଯାହା, ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାର ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଭାଗବତକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଭାଇନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ, ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଉ ଇଏ ରହିଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ, ବେଦାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି କହିବା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଜଣେ ସରଳ ମଣିଷ, ଜଣେ ନିର୍ବିକାରୀ ପୁରୁଷ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମତେ ଲାଗନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇକିରି ଏଇଠି ରହୁଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଭାଗବତଙ୍କ ନିର୍ଯାସ ହଉଛି, ସୁଜନେ ଘେନା କର କୃଷ୍ଣ ଭକତି ସାର, ସୁଜନେ ଘେନା କର ତିନି ତାପ ଯିବ ମାୟା ନ ଲାଗିବ, ତ୍ରିଗୁଣ ସଂସାରୁ ହୋଇବୁ ପାର, ସୁଜନେ ଘେନା କର। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ମହତ୍ତତ୍ଵ ଅହଂ ପଞ୍ଚମାତ୍ରା ଗୋ 11, ପଞ୍ଚଭୂତ ଗଣ ମିଶାଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଅଷ୍ଟବିଂଶ ତତ୍ଵ ସାର, କୃଷ୍ଣ ଭକତି ସାର, ସୁଜନେ ଘେନା କର।
কৃষ্ণ ভক্তি সার সুজনে ঘেনা কর। ଏ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଲେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ମୂରତି ଭଗବାନ, କଳିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଦ ଯୁଗଳରେ ପାଦରେ ପଡିକିରି ମୁଁ କହୁଛି, ହେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ହେ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ହେ ସଜ୍ଜନ ମାନେ, ଆପଣ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକିରି ପଙ୍କିଳ ଜେହ୍ନେ ପଙ୍କେ ଥାଇ ତା ଦେହେ ପଙ୍କ ନ ଲାଗଇ ଏ ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିକିରି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡେ ନିମିଷେ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ମୋ ନାମ ଜପୁଥିବୁ ନିତ୍ୟ। ସବୁଦିନ ଟିକେ ଟିକେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କଲେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ, ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ। କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କଲା ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ପଣ୍ଡିତେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। আপনি পালাবে সব শুনিয়া গোবিন্দ রব, সিংহ রবে যেন